संभाल करे वरितल आहिनि। सो उन सिलसिले में मुंहिंजी मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टी साहिब सां मुलाक़ात थी पियो थी। इहो 1975 जो वाक़ियो आहे। मां ॻाल्हियूं कंदे कंदे खांसि इहो पुछो त छा को सिंध जो अहिड़ो माण्हू आहे जंहिंजे इल्म खां या तक़रीर खां या शख़्सियत खां मुतासिर हुजो। पाण फरमायूं जनाब रसूल बख्श परी जो। तो असांजी ख़ुशकिस्मती आहे त जनाब रसूल बख्श परी साहिब हिन असां वटि हिते मौजूदु आहिनि। अचो त असां खेनि सभु गॾिजी दावत ॾियूं त पंहिंजे इल्म खां असांखे वाक़ुफ़ु कनि। जनाब रसूल बख्श परी साहिब। सदर मोहतरम, स्टेज पे बैठल मोअज़्ज़िज़ साहिबो, ख़वातीन हज़रात, मूंखे ॿुधायो आहे त मिक्स गैदरिंग आहे, तंहिं करे मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में ॻाल्हि। उसमें हम भी बोलते थे, इल्मी मजालिस हुआ करती थी, इल्मी बातें और अदबी भी होती थी, बहुत मज़े होते थे किसी ज़माने में यहाँ। फिर कश्मीर खान वगैरह हज़रात ने इसको टेक ओवर कर लिया। तो उसके बाद ये मेरा पहला मौका है, बड़े आई थिंक आफ्टर 20 ईयर्स समथिंग, कि मेरी पहली मरतबा मज़हर सिद्दीकी के ज़माने में हम आए हैं। एंड आई मस्ट थैंक हिम एंड थैंक ऑल ऑफ यू बीइंग प्रेजेंट टुडे। आई स्टैंड अप। आज हम एक गैर मामूली आदमी के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। गैर मामूली आदमी क्या होते हैं? किसी ने कहा है कि खूबी हमें करश्माए नाज़ी खरामीस्त बसियार शेवास बोतला के नाम नीस्त। हुस्न क्या होता है? सिर्फ महबूब की चलने की रविश पर मुश्तमिल होता है। तो कौन सी खूबियों को महबूब की हुस्न से ताबीर किया जाता है? वो कहता है मैं ये एक बात नहीं होती, बहुत सारी ऐसी अदाएँ हैं होती हैं महबूबों की जिन पर आज तक किसी ने कोई नाम नहीं रखा। तो बेनाम खूबियाँ जो होती हैं उनका आप अहाता नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि गैर मामूली अजीब या बेमिसाल आदमी किन आत्मों और खूबियों के मालिक होते हैं। कभी वो आइंस्टाइन होते हैं, वली पैगम्बर उनकी रोशानी निराली है, लेकिन आदमियों में कभी वो शहंशाह होते हैं, कभी फकीर होते हैं, वो गुमनाम आदमी होते हैं, कभी वो दीवाने होते हैं, पागल होते हैं, तरह तरह के आदमी बेमिसाल होते हैं जो इस धरती के का नमक या आदमी सॉल्ट ऑफ द अर्थ। अशोक आजम हो, महावीर हो, अकबर आजम हो, मीराबाई हो, आइंस्टाइन हो, प्रोफेसर अब्दुल सलाम हो, बेशुमार लोग हैं जो या तो जरूरतमंद होते हैं। अंग्रेज कहते हैं कि एवरीबडी लव्स द लवर या एवरीबडी लव्स द ब्रेव, द एक्सेप्शनल। इस कायनात में जो बुनियादी फलसफे के उसूल हैं उसमें ये है कि ये कायनात मुश्तमिल है स्ट्रगल एंड यूनिटी ऑफ द होल्स, मुतज़ाद चीज़ों की इज्तिमा और उनके आपस में आवेश का नाम एक कायनात। आपको इस कायनात में जो भी बड़ी चीज़ें मिलेंगी तो मुतज़ाद चीज़ों पर मुश्तमिल है, और आदमी भी बहुत मुतज़ाद। उनके अंदर जो खूबियाँ होंगी वो भी मुतज़ाद होंगी, उनकी रेंज बड़ी हो, उनकी कायनात दूसरी। लेनिन ने कहा है कि दुनिया के मसाइल इतने गंभीर हैं, इतने पेचीदा हैं, इतने मुतज़ाद हैं कि उनका हल भी सादा नहीं हो सकता, गैर पेचीदे नहीं हो सकता और आसान नहीं हो सकता। उन मसाइल को हल करने के जो तराकीब में आदमी निकालते हैं वो भी गैर पेचीदा नहीं होते, वो बहुत ही मुतज़ाद होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इल्म और इरफान का मरकज़ है।
اس میں عام جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن ان پر آپ کی توجہ ان باتوں کی طرف بھی مبذول کرانے کی ضرورت ہے جو عام اور سادہ اور عام فہم نہیں ہے، بلکہ علم کی دنیا میں سب سے بڑا سوال ہے کہ ہر چیز کو کوشچن کیا جائے۔ سائنسیت کا پہلا اصول ہے کہ جو بھی چیزیں یا علم یا دلائل یا باتیں لوگ قبول کرتے ہیں، the intellectual status quo should be subject to questioning and verification, and call for proof should be there at every moment of history۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ہر دور کو اپنے پچھلے زمانوں کے لوگوں کے علم، عرفان، عقیدوں، ان کے ایکسیومیٹک ٹروتھس کو ری ایگزامن کرنا پڑے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ فارسی شاعری پر آج تک جو لکھا گیا ہے یا اردو شاعری پر یا سندھی شاعری پر، اس کو آج کے دور میں ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یورپ، روسی اور لاطینی زبانوں پر نہیں آ سکتے، کم از کم یہ تو ہمارے بس میں ہے کہ فارسی شاعری کے متعلق جو لکھا گیا ہے یا اردو شاعری کے بارے میں جو بھی علماء کرام نے لکھا یا سندھی کے بارے میں، اس پر ہماری رائے کیا ہے جو ہم اس نئی صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہسٹری کے بارے میں بھی۔ تو ہمیں ایسی محفلوں میں یہ بڑا پرویلیج پوزیشن ہے۔ ایک تو تقریر کرنے کا یا بات کرنے کا مزہ ہوتا ہے ہمارے ہاں لاء میں، جب بجری عدالتوں میں آپ آتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جج کو بڑے آرام سے کہ جناب عالی آپ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کسی جگہ کہہ سکتے ہیں، جج ادر پلیس آپ سپریم کورٹ پہ کہہ سکتے ہیں آؤٹ سائڈ کہ صحیح آپ کو تو سننے کا حق نہیں، یو آر ناٹ کمپیٹنٹ ٹو ہیئر دس کیس۔ تو بڑے آرام سے کہے گا پلیز آرگیو کرو۔ یہاں بھی یہ ہونا چاہیے کم سے کم کہ آپ باتیں وہ کریں جو آپ کے سمجھ میں آئیں، دیانتداری سے، بڑے غور کے بعد، تحقیق کے بعد۔ تو آج جو میں گزارشات کروں گا اس کے متعلق جو ثبوت ہوں گے وہ تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا یہاں، کیونکہ آپ کا ٹائم خراب ہوگا۔ ہم تو وکیل لوگ ہیں، ہم اس کے عادی ہیں، صفحہ فلاں میں تو ابھی پڑھنا شروع کر دوں گا، لیکن آپ کو سما خراش ہوگی۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جن جن باتوں کے متعلق میں میری زبان سے کوئی بات نکلے تو آپ براہ کرم اس کا حوالہ مجھ سے بعد میں لے لیں، کیونکہ ہمارے یہ پیشہ ہے کہ ہر چیز کا ہم ثبوت دیتے ہیں۔ تو آئی ول ریفر یو ٹو دا بکس، ٹو دا تھنگس اینڈ ایوری تھنگ، اور میرے پاس بھی ہیں، آپ کی لائبریری تو ماشاء اللہ شاندار ہے۔ تو جب بھی ہم آپس میں ملیں تو ہمیں ایک دوسرے سے یہ توقع نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف وہی کہیں گے جو ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا، اس کے معنی کہ ہم نے کوئی ترقی نہیں کی ہے۔ اگلی مرتبہ آج جو میں باتیں کر رہا ہوں، اگر 5 برس کے بعد بھی وہی باتیں کروں، اس کے معنی ہے کہ آئی ہیو ناٹ ایڈوانسڈ ایٹ آل، میں نے کوئی اور مطالعہ تو کیا ہی نہیں، میں تو وہی باتیں دوہرا رہا ہوں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں، آپ کو اور ہمیں ایک دوسرے سے نئی نئی باتیں سننے کا کی توقع کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کے متعلق تیار بھی رہنا چاہیے ذہنی طور پر۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایسے مواقع پر ہمیں کیا حق ہوتا ہے بولنے والے کے لیے، اور سننے والے کا کیا حق ہوتا ہے۔ سننے والا کی یہ حق ہے کہ جو سنانے والا ہے وہ جو صحیح بات سمجھتا ہے ریل وہ کہے، اور پوری کی پوری احتیاط، پوری خبرداری، پورے ادب اور احترام کے ساتھ وہ بات منو ان بیان کرے جیسے کہ اس نے سوچا ہے، سمجھا ہے، محسوس کیا ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے۔ سننے والے کا فرض یہ ہے کہ وہ اس پر غور کرے، ایمانداری سے، ٹھنڈے دل سے، اور تفتیش کرے کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ نہ کرے، اور سنانے والا اس پر اصرار نہ کرے کہ میری بات کو مانا جائے۔ علم تب بڑھے گا، باتیں تب ہوں گی کہ سنانے والا منو ان بات کرے جو وہ محسوس کرتا ہے، سننے والا اس کے لیے تیار رہے کہ ممکن ہے ایسی باتیں بھی ہوں جو اب تک میرے علم میں نہ آئی ہوں، یا ایسا نقطۂ نظر، باتیں وہی ہوں لیکن نقطۂ نظر میں کچھ ایسی باتیں ہوں جس کی طرف میرا توجہ مبذول نہ کرایا گیا ہو۔ ایک مشکل پیش آتی ہے ان لوگوں کے شخصیات کے متعلق بات کرنے کی جن کو کوئی بہت اعلیٰ اور عرفہ درجہ دیا گیا۔ مثلا حضور کی آپ تعریف کریں، آپ کیا تعریف کریں گے؟ ہمارے ہندو بھائیوں کے سامنے آپ اوتاروں کی تعریف کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ فیلڈ مارشل منٹگومری، فیلڈ مارشل جنرل زوکوف کی تعریف کریں تو اس کیرنگ کول ٹو کیسل، لوگ کہیں پاگل آدمی ہو گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اور یہ بڑا ٹریپ ہے، بہت بڑا علمی اور عقلی ٹریپ ہے
کہ آپ ایسے لوگوں کے متعلق بات کریں، تعریف کریں جن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے پہلے ہی ملائے گئے ہوں، یعنی آسمان کی بلندیوں کو چھوا جا چکا ہو. اسٹل یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ، کیا کہیں؟ یہ دقت آتی ہے. لیکن اس پر بھی اگر بات کرنی پڑے تو مشکل مرحلہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہیں ان کو پھر سے اس تعریف کو ایویلیوٹ کرنا چاہیے، نہ صرف ان کی شخصیات کو بلکہ اس تعریف، اس کے مقاصد، اس کے سورسز کو کوشچن کرنا چاہیے. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے عظیم آدمی کی تعریف کی گئی ہے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. لینن نے کہا تھا اچھے آدمیوں کو زندگی بھر چیرا پھڑوایا گیا درندوں کی طرح، درندوں کے ہاتھوں سے. جب وہ مر گئے تو ان کو بت بنا کر ان کی پوجا شروع کی. اور کسی اور نے کہا ہے کہ بہت سارے آدمی ہیں جن کی زندگی پر عبادت کی گئی اور ان کے مرنے کے بعد ان کی ایسی تعریفوں کے تہوں تک انہیں دفن کر دیا گیا کہ تاریخ کے نام پر ان کی تاریخ کا سارا جوہر، اس کا سارا خمیر، اس کا سارا نمک دفن کر دیا گیا اور تعریفوں کے پل باندھے گئے. They were murdered through praise. انگریز کہتے ہیں to kick somebody upstairs. کسی آدمی کو بنانا ہے، یوزلیس بنانا ہے تو اس کو بڑا ہوتا ہے. جو خالی ہو لیب پر بیٹھا ہے، ڈائریکٹر فلانا، بورڈ فلانا فلانا فلانا، پریزیڈنٹ ریپبلک آف اسلام، نمبر ون دی کمانڈر ان چیف فلانا فورسز، نان ایگزسٹنٹ کمانڈر ان چیف آف نان ایگزسٹنٹ فورسز. وہ بیٹھا ہے، ٹیبل رکھا ہوا ہے، کھا پی رہا ہے، مزے کر رہا ہے. جیسے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عباسیوں کے بعد والے دور میں خلیفۃ المسلمین ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، سارا دن نماز ہوتی تھی، اقتدار میں کوئی عمل دخل نہیں تھا، ان کی پوجا ہو رہی تھی، پاٹ ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہی ہے. یہ بات بھی میں آپ کی توجہ کے کرتا ہوں. آئی تھنک انف از انف. اردو کا حق میرے خیال میں اتنے حد تک ہے. اب کچھ لوگوں کو سندھی میں بھی باتیں سنیں، خیال ہے، میں چٹھیاں ملی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سندھی میں بھی کچھ بول رہا ہے. ربی سائن دیوا کچھے کاچھوٹی ناگن بدھی ڈیہن جہڑا آیا جگ میں تہڑا ویا موٹی انہی جی چوٹی پورب تھی بدھی. کتنا ماण्हू دنیا میں آیا ॿिनि क़िस्मनि जा. हिकिड़ा आया दुनिया में ख़ाली हथनि आया. कंहिं फारसी जे शाइर चयो, मूंखे शाइर यादि कोन्हे, आउं भाई को उर्फ़ी आहे, त हिन दुनिया में छाजे लाइ आयसि? इंसान ज़ात पैदा थी धरती ते त छाजे लाइ आहे, कहिड़ो कमु पोइ करे छा लाइ विया? त हुन चया कुझु उघाड़ा माण्हू अदम खां कफ़न जे वास्ते हिन धरतीअ ते आया ऐं हितां कफ़न वठी वरी पंहिंजे वतन करे विया. मतलब त हासिल सॼो इहो हो, कफ़न मिलियो वरी विया. अॻे उघाड़ा हुआ, पर आउं जो शर्म जो आहे उहो वठो वरी हिन खां सवाइ ॿियो आहे त कफ़न जी तलाश में आया वापसि. के माण्हू आया अलाए कहिड़ा कम करे विया, पर जहिड़ा आया जग में तहिड़ा विया मोटी. उन जी चोटी पूरब थींदी पधरी. पर जॾहिं राति ख़तमु थींदी ऐं पूरब में रोशनी ईंदी ऐं ॾींहुं थींदो तॾहिं ख़बर पई मां ॻाल्हि ॿी हुई. कंहिं बि सचपच चङे माण्हू जे बारे में जेका तारीफ़ जे आड़ में इंटरप्रिटेशन उहो दौर करे, उहो सॼी जनरेशन्स कनि, उन्हनि ते कॾहिं एतबार न कजो. डोंट बिलीव what the contemporaries of a particular person has said is his times are the near times. They are mostly misleading. क्योंकि हर दौर के ख़यालात छोटे होते हैं. बहुत सारे बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े. कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं हो सकता जो अपने टाइम्स तक महदूद रहे. अपने दौर के आई एम रिलैक्सिंग एंड क्रूडली पंहिंजे इसको मुकम्मल कर लूँ, अपने दौर के बेहतरीन और सबसे तरक्की पसंद ख्यालात तक महदूद रहने वाला आदमी सचमुच बड़ा आदमी नहीं हो सकता. आई विल रिपीट, अपने दौर के सबसे तरक्की पसंद ख्याल, सबसे ऊंची उड़ान, गैर मामूली ख्यालात, लेकिन
اگر وہ اس دور کے تصور میں آنے والے خیالات ہیں تو ان کے دائرے میں جو آدمی رہتا ہے وہ صحیح معنوں میں عظیم اور غیر معمولی آدمی نہیں ہو سکتا. You have to transcend the centuries and the times and the eras that you are living in. میں وہ کتاب نہیں لایا. ایک آدمی ہے, نام میں بعد میں بتاؤں گا, صبح میں پڑھ رہا تھا, میں نے پڑھ کے سنایا ایک دوست کو. میں کہا یہ دیکھو آدمی ہے, 25 صدیاں پہلے یہ آدمی فوت ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پانی کو مت دکھاؤ, پانی زندہ ہے, جو پانی کو دکھاتا ہے وہ انسان کو دکھاتا ہے. دھرتی دکھی ہے, دھرتی کو ذبح مت کرو, کو زخمی مت کرو, اور دھرتی کو زندگی دو, موت مت دو. اور یہ جو پیڑ ہیں, یہ جو بوٹے ہیں, یہ اس پر کھڑے ہیں, یہ زندہ ہیں. جس طرح انسانوں کا احترام ہونا چاہیے اس طرح احترام کرو. ارے یہ سب ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو زندہ رکھے بغیر انسان زندہ نہیں ہو سکتا. اس کی زبان بڑی شاعرانہ ہے. I will give you 2 words. اس کا نام تھا مہاویر. اب نام اتنا دلچسپ نہیں ہے کیونکہ مسلمان ہے, اس میں شمس الدولہ وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے اور چمکدار نام ہونے چاہیے. مہاویر ایک چھوٹا سا نام ہے, لیکن you'll find کہ 25 صدیاں آج انوائرمنٹلس کو یاد آیا ہے کہ دھرتی بھی ایسی ہے جو زخمی ہوتی ہے. ایک دوسرا آدمی تھا, اس نے کہا کہ دیوتاؤں کے پیاروں کو جو معلوم ہوا بڑے عرصے کے بعد کہ انسان کو صرف پیدا ہونے کا نہیں زندہ رہنے کا حق ہے اور ہونا چاہیے, اور زندہ رہنا بھی اذیت میں نہیں, صحت کے ساتھ زندہ ہونے کا حق ہونا چاہیے. اس لیے دیوتاؤں کے پیارے نے عراق اور دوسرے ممالک سے جڑی بوٹیاں, کیونکہ اس زمانے میں جڑی بوٹیاں تھیں, اور لے کے انسانوں کے صحت کے لیے اور سارے زندہ چیزوں کے صحت کے لیے انتظامات کیے ہیں کہ جانور بھی جو جیدار ہیں وہ زندہ رہیں اور صحت کے ساتھ زندہ رہیں. اکبر اعظم نے کہا تھا کہ بچپن کی شادی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. ایک راجکماری شادی ہوئی تھی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر فوجیں لے کے وہ وہاں پہنچ گیا, فوج نہیں پہنچی, قلعے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا, یہ معصوم لڑکی ہے, اس کی شادی مت کرو. مثال ہزار ہوتے ہیں اپنے دور سے بہت بہت. These were the people giants who looked centuries. اب لطیف کی شاعری یا بڑے آدمی کی شاعری پڑھیں گے تو ایسا ہی معلوم ہوگا. ان خیالات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے میں اس آدمی کا ذکر کروں گا جس کا ابھی ذکر ہوا ہے. میری نظر میں 2 باتیں کہنی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہندوستان کے تاریخ کا سب سے مظلوم آدمی یہ ہے. زیادہ ظلم اس پر ان لوگوں نے نہیں کیا جو اس کے مخالف تھے, زیادہ انہوں نے کہا جنہوں نے اس کی ہمدردی اور اس کی تابعداری اور فرمانداری کا چوغا پہن کر اس کو قتل کیا. اس دن میں اسلام آباد میں تقریر کر رہا تھا, اگلی صفوں پر ہمارے طالبان بھائی بیٹھے تھے, نواب رضا نصر اللہ تھے, مولانا فضل الرحمان میرے ساتھ تھے, جنرل مجیب الرحمان, جنرل چشتی, سارے لوگ ہم بیٹھے تھے تقریریں کر رہے تھے. میری جب باری آئی تو میں نے کہا کہ قائد اعظم 2 4 5 ہیں, آج مجھے کس قائد اعظم پر بات کرنی چاہیے یہ مجھے پتہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو وچ قائد اعظم شوڈ بی ریفرڈ ٹو ٹوڈے. کہنے کا کون سا قائد اعظم؟ میں نے کہا ایک تو پاکستان کے بعد آپ لوگوں نے بنایا ہے, گھوڑی پر تلوار ہے, محمود غزنوی ہے, ہاتھ میں لڑائی ہے, لڑائی کرتا ہوا سب کو, ہندوؤں کو مارتا ہوا, کافروں کو تہی تہی کرتا ہوا, سومناتھ کو فتح کرتا ہوا آگے جا رہا ہے. وہ تو آپ والا ہے, اور آج بھی جنگ کے لیے تیار کھڑا ہے, صفیں باندھے ہوئے. ایک تو وہ غریب آدمی تھا جو چلتا تھا, اب سارے یہ جو علماء کرام بیٹھے ہیں اس کو گالیاں دیتے تھے. جن لوگوں کی آپ تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ بڑے زبردست انقلابی تھے, وہ اس کو بولنے نہیں دیتے تھے. مولانا حضرت موہانی نے محمد علی جناح کو 1920 کے ناگپور کانفرنس سے کہا, ارے مسلمان ہو تو مسلمانوں کی زبان میں بات کرو, اردو بول نہیں سکتے, کیسی زبانیں کر رہے ہو, سٹ ڈاؤن. مولانا شوکت علی اس پر حملہ آور ہوا, اور یو کانٹ امیجن واٹ ہیپن ٹو ہم. اور مولانا مودودی نے کہا کہ کافر اعظم ہے. یہ سارے آج کے جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ اس وقت گاندھی جی کے ورک تھے اور اکھنڈ بھارت کے تابعدار تھے. انسانیت کے تاریخ میں اس سے زیادہ کوئی مکر, اتنی دیدہ دلیری,
اتنی ظلم کے ساتھ کسی آدمی کے ساتھ نہیں ہوا. اور آج جو صورتحال ہے اس کو ایسے آرام سے قتل کر دیا گیا کہ آخری ایمبولینس میں تیل نہیں تھا. دولت خدا داد پاکستان کے بابائے قوم کے لیے وہاں موجود تھے, وزیر اعظم موجود تھے کراچی میں, پوری کیبنٹ تھی, فرینچ ایمبیسی میں دعوت نامہ ہو رہا تھا. میں بیسیکلی ریسرچر, تو مجھے تو ایک ایک گھنٹے کا پتہ ہے. وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھی, مکھیاں اوپر چل رہی تھی, کوئی اسپیئر ایمبولینس نہیں تھی, کوئی آدمی ملنے نہیں ہے, وزیر اعظم نہیں تھا, منسٹر نہیں تھی, سیکرٹری تھی, کوئی آدمی. کہہ دیا کہ اس نے منع کر دیا. بھائی منع تو کر دیا, بٹ یو کوڈ ہیو 10 ایمبولینسز. کوئی بھی آدمی تاریخ میں اس طرح قتل نہیں ہوا جس طرح اس آدمی کو قتل کیا گیا. احترام کے ساتھ, شان کے ساتھ, جلوس کے ساتھ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. منافقی کی آخری بلندیاں ہم لوگوں نے کراس کی جب ہم نے ان کو قتل کیا, اور آج تک قتل کر رہے ہیں. محمد علی جناح نے کانسٹیٹیوٹ اسمبلی قائم کی, اس پر انہوں نے ملاؤں کی ایک کمیٹی بٹھا دی. کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے اوپر کوئی کمیٹی ہوتی ہے؟ آئی ایم اے کانسٹیٹیوشن لائر. ہندوستان میں کوئی کمیٹی تھی کہیں بھی؟ کین یو اپوائنٹ کمیٹی انڈر اینی نارم اگینسٹ دی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی؟ جو سارے قوانین کا سرچشمہ ہوتا ہے آئین, اس کو بنانے والے اس کے اوپر ایک بیٹھے ہیں, 2-4 ملا حضرات بیٹھے ہیں. مزہ یہ تھا کہ اس کا صدر اس صاحب کو مقرر کیا گیا جو پاکستان میں نہیں تھا, جو انڈین سٹیزن ہی نہیں تھا, پاکستانی سٹیزن ہی نہیں تھا, پاکستان میں موجود نہیں تھا, پاکستانی شہری نہیں تھا. انہوں نے تقریر کی, ایک مارکتلارہ تقریر کی, وہ شائع نہیں کی گئی, بین ہو گیا. قائد اعظم محمد علی جناح, میں وہ القاب سن رہا تھا جو قاسم ماکا صاحب جناح صاحب کے, ہماری تو اتنی حیثیت نہیں ہے کہ انہیں اتنے القاب دیں. میں تو جناح صاحب کہتا ہوں. ماکا صاحب میں اتنی جرت ہے نام لے اتنی شان شوکت کے ساتھ. حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر شائع نہیں کی آن دیٹ ڈے, بند کر دی. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا مت بولو. اور ایک اکیڈمی بنائی گئی, قائد اعظم اکیڈمی, جس کے ہیڈ نے کہا کہ بڈھے کا دماغ چل گیا تھا. مملکت خدا داد پاکستان میں محمد علی جناح کے بارے میں ایک 2 کوڑی کا جوسلیس آدمی, جاہل آدمی, میں نے کتابیں پڑھی ہیں کہ اس کا علمی استعداد کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ بڈھے کا دماغ چل گیا تھا. یہ سکھوں والا جھاٹکا کیا گیا ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ ہم بول رہے ہیں اس ساتھ کے بارے میں, اور we have got the permission to think about him. گجرات کے صوبے میں ایک اسٹیٹ ہے, چھوٹی سی اسٹیٹ, اس میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا پانیلی, سوری سندھی میں تقریر تھی. گجرات کے اسٹیٹ میں, صوبے میں ایک ننڈی ریاست ہے, کرپور کا ننڈی, تمام ننڈی, تمہیں کو گوٹھو پانیلی. ان میں ایک اسماعیلی واپاری میگھ جی پوجا رندو ہو, ٹے پٹ ہوا, والجی بھائی, نتھو بھائی, جینا بھائی, ऐं धीअ हुयसि मान बाई. उन जी शादी थी बम्बई. सुइस बाह ठहियो, वालजी बाई नंढो जेको सो वञी बम्बई में रहियो, दरगाह मौला जे पाड़े में. परे आहे, तव्हां ॾिठी की बम्बई मूं ॾिठी आहे, दरगाह मौला जे पाड़े परे आहे, थोरो बम्बई शहर खां सेंटर खां परे. 1879 में सुइस बाह ठहियो. सुइस बाह जे करे कराची जी इम्पोर्टेंस वधी. बम्बे मुखालत कंदी, पर हाणे बॉम्बे जो कराची तरक़ी न करे, पर वो सुइस बाह थी पियो, वेझो थी पियो. वापारी आया, वालजी भाई हिते आया, शीरीन मूसा संदसि ज़ाल, कासिम मूसा संदसि मामू, तो आगा खान जो वज़ीर, तो हिते जी रहिया. झटकनि में मूं ॾिठी आहे जाइ वञी.
1876 में ॼाओ। मोहम्मद अली जिन्ना खे पढ़ण जो शौक़ु न हो। मोहम्मद अली जिन्ना तज़ादनि जो मजमू हो, तमामु वॾा तज़ाद। नंढे ॻोठ मां आयो हो, पानेली मां, ऐं नंढिड़ो वापारी हो। हिकिड़े वाइसराय चयो आहे त हिन जो पीउ मच्छूं विकिणंदो हो, ऐं हीउ बि अहिड़ो तिरकंदड़ ऐं ख़ौफ़नाक माण्हू आहे मोहम्मद अली जिन्ना, जो हथनि मां तिरकियो वञे ढल नथो ॾिए। मोहम्मद अली जिन्ना जे सभ खां वधीक ख़तरनाक दुश्मन उहे हुआ जेके चवंदा थी हथ में ढल नथो ॾिए। मौलाना जी तकरीर करो, मौलाना वज़ीम ऐं बड़े ऐं बरद मकान बेहोश थिया, असां जहिड़े माण्हू जी तारीफ़ करे रसीद अलाए छा ॾेई छॾी। पर हिन जी तारीफ़ जो कंदो वेठो ॿुधंदो। ख़ुर्शीद लिखियो आहे, सेक्रेटरी ख़ुर्शीद आहे। तंहिं चयो आहे हिकिड़े भेरे, तंहिं हिकिड़े भेरे गांधी साहिबु आयो जिन्ना सां मिलणु, ऐं उन ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं। मूं चयोमांसि जिन्ना साहिबु हाणे तव्हां ज़ुल्म था कयो, गांधी तव्हांजी हेॾी सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे ॿुधायूं ऐं तव्हांजो जवाबु न कयो, तव्हां खिसकी ॻाल्हाया, इहो सुठो त न हो, तव्हांजो तॾो हो। चई त तोखे ख़बर आहे त आउं किथे जो वेठल आहियां, कहिड़े सूबे जो? मूं चयो गुजरात जो। तव्हां गुजरात जा, उते असुलु तव्हांजा वॾा। चई गांधी जा वॾा कहिड़े सूबे जा आहिनि? चई गुजरात जा। चई मुंहिंजी माइटनि जी वॾी ॿोली कहिड़ी आहे? चई गुजराती। चई हुन जी ॿोली कहिड़ी आहे? चई गुजराती। मुंहिंजो धंधो कहिड़ो आहे? चई तव्हांजी वापारी जा औलाद हुआ। चई हू वापारी हुआ। चई बाबा गूंगनि जूं आहियूं माइट सम्झनि, हू बि उस्तादु आहे, आउं बि उस्तादु आहे, असांखे छॾे ॾियो, असांखे ख़बर आहे हिक ॿिए सां डील कीअं कबो आहे, तव्हां ॼटनि खे ख़बर न पवंदी। जिन्ना पढ़ण जे खां घणो मथो आहे, घोड़नि ते चढ़ंदो हलंदो, प्रिंसिपल ॿ टे पैसा घोड़नि ते चढ़ंदो हलंदो, रांदियूं पियो कंदो, स्कूल जे सभु वेझो हलंदो। नतीजो त घर में वेही 2 टे दफ़ा पढ़ाइनि। 14 सालनि जो थियो करे मदरसे में दाख़िल थियो, मिंटूं करे दाख़िल थियो। महीने खां पोइ चवंदा कोन पढ़ंदुसि, वरी वियो। कोई बाबा नथो पढ़े तेसीं पर्स खुटी वियो, डिक्री थियसि 9,000 रुपए पैसा कोन हुअसि। बाबा हाणे तुंहिंजी पढ़णु ख़तमु, पढ़े उहो ई भाॻो ई नथो पढ़े त भला पोइ हले दुकान ते वेहे, पोइ दुकान ते रहे। 30 ॾींहं कुल दुकान ते वेठो, पोइ चयो नथो पढ़ां, वॾो पुटु नथो पढ़ां, बाबा नथो पढ़े, हाणे छा कयो? पोइ चयो भला हिनखे कहिड़ा ॿिए मुल्क में कढी छॾियूं, मिंटूं करे हितां अंग्रेज़ वापारींदा हुआ जिन में सिंध मां वियतनाम में बि हूंदो, चाइना में बि हो, त माण्हुनि खे हिते वर्क ऐं स्टडी टूर ते ॿाहिरि मोकिलींदा। इहो हो जीवन वर्क ऐं स्टडी टूर ते हो। हीउ जेको देंग शॉपिंग चीन जो अॻवान, इहे सभु वर्क स्टडी टूर छुअण लाइ वर्क स्टडी ते वियो हो फ्रांस, कॉलोनियल कंट्री में थींदो। हिन खे बि चयूं तोखे स्कॉलरशिप ॾींदा, तूं वञी पढ़, महीने जो कोन थिए बराबरि, हिन खे मोकिलियो। माण्हू चयो त हीउ वेंदो खणी वेंदो, तंहिं करे हिन जी शादी कराए छॾ। सो वरी वठी स्पोर्ट पाने जो ॾे, हुते शादी कराई, MA ॿाई हुआ, शादी करे 15-16 साल वठी आया। मदरसे में वरी दाख़िल कयूंसि, पोइ वरी चर्च मिशन स्कूल में दाख़िल कयूं त अंग्रेजी अचे। 16 साल जी उमिरि में हलियो वियो इंग्लैंड। मोहम्मद अली जिन्ना जी आदत हुई 180 डिग्री जा टर्न ॾियणु। उते वञी दाख़िल थियो, उते वेठो 2 महीना वेठो। 2 महीननि खां पोइ चवंदा पढ़ां कोन थो, ऐं बारिस्टर थो थियां। अबा ख़ैर कि वो फारिस्टर हाल में दादा भाई नौरे जी तकरीर ॿुधी आहे, उहो तकरीर में मूंखे ख़बर आहे त हिंदुस्तान वारा थियणु खपे, इहे वापारी सभु यूज़लेस आहिनि, मूंखे नथो वणे, पुलिस खे मूंखे नथो वणे, ऐं बारिस्टर थो थियां। फिर ते CD वारो में अची लीगल डिग्री थी, सम्झो ख़ुदा जा बंदा, मूं कोई वॾो पुटु वापार करे धंधा संभाल असांजा, तूं वरी बैरिस्ट्री कहिड़ी भला पैसा मूं तोखे न चयां थो, पैसा ॿिया वठंदुसि कोन, जेकी तो मूंखे न पर ॿाहिरि हीअ ज़िदी हो कि आउं बसि आउं बैरिस्टर थो थियां। दादा भाई नौरे जी बैरिस्टर आहे, ऐं पोइ बैरिस्टर थिया। माशा अलाह पिणु छा कयो भला हुतां, हेॾे बैरिस्टर कयो, पढ़ियो, महिनत करे, राति ॾींहुं करे पढ़ियो। अंग्रेजी कान हुई, जेका स्टार्ट हो, मैट्रिक ई कोन हो, छदर जई पढ़ियल कोन हो, अनपढ़ियल माण्हू हो। मदरसे में वियो, हीउ कुल पढ़ियो 2 साल, टोटल पढ़ाई हुई 2 साल, कुझु कोन पढ़ियो। ऐं उते जेको लेटर लिखी आहे तंहिंमें मूं पढ़ियो आहे, मैं लिखिया त मूंखे सिंधी लिखणु पढ़णु ईंदी आहे, पढ़ी कोन, हिते रिकॉर्ड ई कोन्हे सिंधी पढ़ियो, लिखिया सिंधी मूं पढ़ी। मूंखे एग्ज़ाम्पशन मिले रोमन लॉ खां ऐं बैंक, इम्तिहान ॾिनई, ख़ैर मां फेल थियो, सख़्तु महिनत कई, वरी इम्तिहान ॾिनई, फेल थियो, वरी सख़्तु महिनत कई, वरी इम्तिहान ॾिनई, पास थियो।
3 साल जो कोर्स 4 साल जो कोर्स 3 साल में पास थी ऐं ये यंगेस्ट बैच इम्तिहान पास करे रहियो उते कोन ऐं आयो कोन वरी 6 महीना रही वरी आयो बॉम्बे कराची कोन आयो उते वकालत हलीस कान ये वेठो केस बंदास बुखन भरंदो सफ़ा पकड़ गए मजिस्ट्रेटी लाचार मजिस्ट्रेटी कई कोन हलियुसि आख़िर वो वकालत कई वही पहिरियों कम ईअं कई इस्माइली मज़हब तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾियो हाँ इस्माइल नथो इसना श्री शियो नतीजो ही तो कुंवार जेका मासूम कासिम भाई जी जेका हुनखे मिलणी हुई उहा न मिलियसि पर्सनल लाइफ में ही वॉज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पर्सन हिन माना में त हिन पंहिंजा सभई ख़ुशियुनि जा दरवाज़ा पंहिंजे पॉलिटिकल डिसीजन्स जे करे बंदि करे छॾिया उहा कुंवार ते ॾाढी दिलचस्पी हुई पर न थी उहा जेका पोइ शादी कई पारसी उहा बि टंग करियो कुर्सी ते वेही रहंदी हुयसि ॻाल्हियूं करे ख़बरूं ठाहे पार्टियूं मीटिंग में चट कचहरी करे मां ॿुधाए बाबा मूंखे टाइम कोन्हे कचहरी कीअं थींदो मीटिंग छॾ मीटिंग वरी माण्हुनि खे भॼाए छॾे ॿाहिरि वॾो दास्तान आहे हिन जो आहे संद ज़ाल जे बारे में वॾो गोड़ थियो ही कुड डू दैट हिनखे उहे शयूं करे छॾ 1906 में दादा भाई नवरोजी जो सेक्रेटरी थियो कांग्रेस में शामिल थियो तमामु कॉर्पोरेशन जो मेंबर थियो शाही असेंबली जो मेंबर थियो वकील वॾो थी वियो तमामु वॾो वकील ऐं सरोजिनी नायडू हिन ते लिखियो आहे मूंखे टाइम लॻंदो तव्हांखे पढ़ी ॿुधायां वरी पोइटिक वरी पेनिट्रेटिंग हिन जे बारे में सरोजिनी नायडू जो हिन गोल्डपट पे लिखी पई आहे पर तव्हांखे आउं नथो पढ़ी ॿुधायां पर टाइम लॻंदो तव्हांजो हुन चई त हीउ ॿाहिरां ॾाढो थधो माण्हू आहे ॾाढो कोल्ड आहे रेज़र शार्प कोल्ड आहे ॻाल्हाए नथो कंहिंखे लिफ्ट ई नथो जेको नवां कपिड़ा विझो पियो वञे बारिस्टर थो पियो लही करे पियो त हिन जे अंदरि में हिकिड़ी औरत जहिड़ी नफ़ीस दिलि आहे हिन जो ॿाहिरां जो तरीक़ो ॾिसंदो कोन्हे हिन जे अंदरि शाइस्तगी आहे हीउ लॼारो माण्हू आहे हीउ रोग रुगो माण्हू खे इन करे करे थो जो अंदरि लॼारो माण्हू आहे ऐं हीउ ह्यूमन लाइफ में तमामु वल्नरेबल ॾाढो हिकिड़ो हसास दिलि रखंदड़ माण्हू आहे ऐं उनखे उहो लिकाए थो पंहिंजे जज़्बनि जे सर्द मोहरीअ जे ज़रिए तमामु सुठी हिकिड़ी पेनिट्रेटिंग स्टार आहे हाणे उन वक़्त जी दुनिया जे में हीउ कांग्रेस में शामिलु थियो और दुनिया कहिड़ी हुनखे 2 टे ॻाल्हियूं सम्झणु खपनि पहिरियों नंबर ॻाल्हि त अंग्रेज़ पंहिंजे भलनि जे ते तव्हांखे ख़बर आहे त सरमाएदारी पहिरीं इटली में आई पोइ हुनजो तख़्तगाह फिरियो हालनि में वियो पोइ वरी कुझु ॾींहं जर्मनी में हुई पोइ अंग्रेज़ बादशाह सॼो मुल्क जो द ग्रेटेस्ट पावर थी आसमान में बसि अहिड़ी रोमन एम्पायर खां पोइ ॿी अहिड़ी एम्पायर कान थी जीअं हाणे ब्रिटिश एम्पायर खां पोइ अमेरिकन एम्पायर आहे हिन खां पोइ ॿी शइ कान्हे हिकिड़ी ॻाल्हि आहे 1857 जो बलवो थी चुको हो तंहिंजे करे मुस्लमान मातूब हुआ सर सैयद खान सईद अहमद चयो हो मुस्लमाननि लाइ पॉलिटिक्स हराम आहे अलीगढ़ क़ाइमु करियो वफ़ादारी ॾेखारियो अंग्रेज़ सां अचो इन खां अॻु में उलमाए कराम जो फ़ैसिलो त अंग्रेज़नि जो किताबु पढ़णु गुनाह आहे वरी अज़मत रफ़्ता हासिलु कबी कंहिं माण्हूअ चयो आहे त जेका ॻाल्हि मुमकिन आहे जेका ॻाल्हि आदर्शी आहे सा घणियुनि हालतुनि में मुमकिन जी दुश्मन हूंदी आहे आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑलवेज द एनिमीज़ ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस त हू त उहा ववार लॻाए वेठा त वरी त हज़रत उमर जे ॾींहंनि में मुस्लमान थींदो मुस्लिम हैदर करार थी वेंदो मुस्लमाननि जी क़िस्मत जो त ॿेड़ो तार थी वेंदो उहे जेके राम राज जा ख़्वाब हुआ हिंदुनि में मुसलमान में उहा सल्तनत क़ाइमु करिजो ऐं तलवार हथनि में खणी तलवारूं हाणंदे ऐं गाज़ी थियण जा ख़्वाब जेके हुआ सलाउद्दीन अयूबी जा उन्हनि मुसलमाननि खे नई दुनिया में एडजस्ट थियण थिए थो सवेल कवि अहमद साहिबु तव्हांखे ॿुधायो त मुसलमाननि जी हालत ख़राबु हुई उनमें हिकु नंढी ॻाल्हि एॾो करणु घुरां त मुसलमाननि चेंज थियणु चाहियो ई न थिए हुननि पंहिंजी बेइज़ती ते सम्झी ग़ालिब खे मोकिलियो वञे तालीम त फलाणे त वञी टीचर थी उते ॿाहिरि वेठो पंहिंजे हुन में सवार में त प्रिंसिपल अची मुंहिंजो इस्तक़बाल कंदो त ईअं आया आहियो तव्हां महिरबानी करे आया पोइ इस्तक़बाल करे कतारे मूंखे वठी हलो कुर्सीअ ते चयो बाबा तूं मुलाज़िमत करो मुंहिंजो इस्तक़बाल कहिड़ो कंदो चई त मुलाज़िमत ऐं सरकार जी कयां थो पंहिंजी इज़त वधाइण लाइ तूं प्रिंसिपल इज़त आज मुंहिंजो कई कान मुंहिंजी बेइज़ती आहे वञा थो लाभन ख़ानदान जो माण्हू आहे शहनशाह जो सफ़ीर आहे शाइर आहे फलाणो पोइ वरी उस्ताद थी पंहिंजी इज़त घटाए विया आहिनि मुसलमान माज़ीअ मां ॿाहिरि निकिरण लाइ तयारु कोन हुआ हिकिड़ी सूरत हाल इहा चवनि सिंधीअ में त घुरे तूं मथां ॾींदोसीं आऊं कोन अला कंदो सभु कुझु
तंहिंजे करे हे ॿाहिरि निकिरण लाइ तयारु कोन ऐं हिंदू जेके 800 साल अज़ाब में हुआ तिन उहे तव्हां ख़बर आहे एडवर्सिटी माण्हुनि ते मुसीबतूं जेके हूंदियूं आहिनि से माण्हुनि खे बुराइयूं बि ॾींदियूं आहिनि ऐं ताक़तूं बि ॾींदियूं आहिनि। अरब हुआ जंग में पिया हुआ जानवर वांगुरु फिरदौसी शहर तव्हांखे ईंदो हूंदो ज़शीरे शुदर फुरदरो सूसमार अरबरा अबजाए रसी दस्तकार कि तख्ते कयाना को अंदाज़ तो वो बरको है चकी कर दूं अरब संघ जो गोश्त खाई गोहूं खाई ऐं हाणे अहिड़ा मकबर थी विया आहिनि कयाना जे तख्तगार जी आड़ू था रखनि ऐं आसमान थुक थी वियो थुक हिन रज़ीलनि खे मुल्क जो मालिक बनायो फिरदौसी जहिड़ो माण्हू त इहे जेके रननि पटनि ऐं साहिरान में बदनसीब माण्हू मुसीबत में परवरिश पवनि था उहे वरी अंदरां पीना थियनि था मुसीबत में इहे दुनिया तज़ादनि जूं मञूं कॾहिं एडवर्सिटी मुसीबतूं पवंदी आहे पर उहा माण्हुनि खे मज़बूत बि कंदी ताक़तूं बि ॾींदी उबतड़ पैदा कनि मंगोल हुआ पिया हुआ अलाए किथे अंदरि पिया मुसीबत में पिया हुआ अंग निकिता त यूरोप ताईं पइजी आग तूफ़ान सबबु त मानी खाईंदा थोरी हुआ हज़ारे महिल पंधु कंदा हुआ चरागाहनि जे पुठियां हलंदा हुआ अहिड़ी ज़िंदगी हिन जी हुई त उन ज़िंदगी हिननि खे ख़तरु करे छॾियो। अरब ईअं हुआ हिंदू 800 साल मुस्लमान जा ठहे रहिया मुस्लमान रूल छा हो तव्हांखे ख़बर ई हिन दौर रुगो कूड़ मैन्युफैक्चर कया अंग्रेज़नि में कूड़ कया हिंदुनि कूड़ ठाहिया पुराणे ज़माने जे बारे में कूड़ ठाहिया मिथालॉजी कंहिं ज़माने भुट्टो साहिबु वेठो मूंखे चई त ॻाल्हि ॿोल पे हली केस पे हलाई अंदरि केस पे मिलिट्री हलियो ऐं ॿाहिरि आहे त पाण वेठो हफ़ीज़ पीज़ादो हो हफ़ीज़ हू लाखो हो त मूंखे चई कीअं आयो हिन बारे में त हुन हफ़ीज़ पीज़ा जस्ट पली जो किताब पियो लिखे सोशलिज़म ते ऐं नेशनलिस्ट बि आहे ऐं सोशलिस्ट बि आहे त भुट्टे साहिबु मूंखे चयो तूं नेशनलिस्ट कीअं थियो सोशलिस्ट जे पोइ नेशनलिज़म कीअं थींदी क़ौम सां कहिड़ो वास्तो मुंहिंजो इहा आहे सोशलिज़म बाबति मिथालॉजी हिकिड़ा कूड़ ठाहिया विया आहिनि सोशलिज़म जे बारे में सोशलिज़म बाबति हिते पाकिस्तान में अथॉरिटी आऊं आहियां हीअ ॼटनि सभु वेठा आहिनि कूड़ कूड़ियूं कहाणियूं कयूं आहिनि त सोशलिस्ट हुजे त संदसि क़ौम तबाह थी वञे मुल्क बर्बादु थी वञे वात मां ॿड़क ॿाड़े मुल्क करे रुगो लेनिन ऐं मार्क्स जा नारा हणे इहो कूड़ आहे मिथालॉजी आहे कि पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे बारे में हिकिड़ी आहे लीगी मिथालॉजी ॿी आहे कांग्रेस मिथालॉजी टी आहे ब्रिटिश मिथालॉजी इन्हनि कूड़ ठाहे छॾिया वॾो सिस्टम आहे मज़ेदार कूड़ आहिनि अल्फ अली जे कहाणी खां वॾा कूड़ मसइलनि कांग्रेस जे मिथालॉजी ते गौर कयो अखंड भारत पंहिंजा पाण में ठाहियूं भारत अखंड कॾहिं हो भारत जो वॾे वॾो स्कोप हो राजा हर्ष जे ॾींहं में तंहिंखां पोइ अकबर आज़म तंहिंखां पोइ औरंगज़ेब वॾे में वॾी स्टेट भारत जी हुई ब्रिटानिया जो दौर पर उन में बि हिते स्टेट्स हुयूं नंढियूं केतिरा इलाइक़ा हुआ जेके हिंदुस्तान जे वॾे अखंड भारत हुई कोन सभई स्टेट्स हुयूं सभई माण्हू अल सिंध वल हिंद पहिरियों कूड़ हो राम राज जे ॾींहंनि में माखीअ जूं नेहरू पे वई कांग्रेस जो कूड़ नंबर ॿियो बाबा हुन में त 99% माण्हू शूदर हुआ वाजिबुल क़तल हुआ माण्हू छो ई न थी सघिया नमूतरी बद ब्राह्मण जेके हुआ से चवंदा नज़र जे कॾहिं कंहिं माण्हू ते पइजी वञे त उन माण्हू खे मारणु खपे त तूं ओड़ी बिगाह वक़्त ते पाक ब्राह्मण जे अखियुनि अॻियां छो आहे जो उन जूं अखियूं नापाक थी जॾहिं वेठे मूं पढ़ियो मनु शास्त्र मूं पढ़ी दोस्तनि खे ॿुधायो त ब्राह्मण जेकॾहिं हज़ारे गुनाह करे पर हुनजे पेट में जेको इल्मु पियो आहे उहो इल्मु उन बाहि वांगुरु खाई वेंदो हुनजे गुनाहनि खे ऐं उहो पाक ऐं पोतर रहंदो इहो हू कानून तॾहिं मुस्लमाननि जी मथां बि बाबा 800 साल मुस्लमान रहिया हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह तंहिं मंदरनि खे पैसा ॾिना उभार हूंदा हुआ सभु भाकर पाए वेठा हुआ तुलसीदास हो इंसाफ़ हो अदल हो बाबा ख़िलाफ़त रास्ता में अदल हो हुज़ूर जिन जो लाश मुबारक रखियो 2 ॾींहं दफ़न न थिए थियो तलवार जी बाहि ॿरे पई ख़लीफ़ा सभु क़तल करे छॾियूं सिविल वॉर हली फॉर 300 years असीं तारीख़ जा ॼाणूं वेठा आहियूं असांजी अॻियां इहे कवालियूं वेठा असांखे ॿुधायो असांखे लम्हे लम्हे जी ख़बर आहे छो छा आहे सॼी ॻाल्हि जी असांखे ख़बर आहे अञा बि वेठा कूड़ कयो वर्स्ट सिविल वॉर इन द एंटायर नोन हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड उहा मुस्लमान जी शुरू थी उहे ज़माना वरी वापसि अचनि ज़माना तॾहिं थियनि जॾहिं वरी करबलाऊं थियनि जॾहिं ख़लीफ़तुल मुस्लिमीन अमीर मोमिनीन शहीद थियनि जॾहिं हुज़ूर जो लाश मुबारक रखियो हुजे उहो दफ़न बि न थी सघे माज़ीअ जे हवाले सां जेके कूड़ कया वञनि था त इन हाल इंसान ज़ात जे हाल खे ज़हरीलो बनाए छॾियो अवे विथ द लाइज़ ऑफ द पास्ट अवे विथ द ड्रीम्स ऑफ द पास्ट जंहिंजो को हक़ आहे कूड़ आहे ॾिसो कूड़ आहे
قرآن چاہے تو فہاتو برہانکم ان کنتم صادقین جو سچائے اور دلیل کھنی جو کتاب ان دور جا کہانی نہ بدھائے پورا نہ کرے تاریخ تبری رکھیا البیرون رکھو سب ان دور جو تاریخ ہون کھنی جو کتھیو امن کتھیو چین کتھیو سکھ ہندوستان میں کو اسماعیلی ایندو ہندوستان میں ہتے تو ان کے چیریدا یہ کرے کارائی سان سچے کا وٹی ہی چیریدا تاریخوں پڑھوں نہ فقہ کا سوائے حدیث دے بین پہلے بھی ہندوستان میں بڑی گال آوری جو مضمون جدا ہے موضوع چاہتا میں ماضی چاہو پاکستان جو ہندوستان میں موضوع چاہو محمد علی جناح کے کہڑو ہندوستان میں ایڈو میں تھالا ہے کانگریس مسلمان ہندو بھاور بھاور شامل ہو مسلمان 8 سال ہندو جا مندر ڈاٹھا ان کی ذبح کے ان کی جیرو ہلن کون دو مسلمان کے ہلن کون دو سندھ کے ہلن کون دو پنجاب کے ہلن کون دو بنگال کے ہلن کون دو گولکنڈے برار کے ریاست کے ہلن کون دو یہ قتل عام ہو چھاجو اسلام چھاجو بدی کیڑو سب غلط بربریت ہے وحشانیت جو دور ہو ان کے تمام کھڑے آسمان سے چڑھے ہو کانگریس کے یہ گال چھوٹ سے چڑھو تو یہ پریٹینڈ کے وجہ تو مسلمان کی حکومت تمام آئیڈیلسٹک ہے لا اینڈ آرڈر اور اسٹیٹ ہوئی سبب تو ہندوؤں سے 8 سال تھا ویل انہوں چو تو ہان آئیو میجورٹی گورنمنٹ جو ٹائم انگریزن کے آستے آستے کرے کڈی چھڑبو وہ حکومت کندا سی آؤں وتائے فقیر وانگر عید جو ڈی اچے وہ سب آؤں اما وجم سجے اوٹ ونے بڑی مانو مانی پچائے تیار کرے بوڑو ردے سیوئی پچائے رکھن وہ آؤں اما وجم کو سب کھنی اچوں کوئی اما ونے بڑی وہ کھاڑے ہوتا یا کھا تینجے کرے ہندوستان میں یہ سب انگریز وجہ ہلیا ملا وچی انہوں کے تقریروں کرائے انہوں بانی بانی کھارائے تیار کرے بیچتے ہیں ہورن جا حوالہ رہی بولا تھا ہورن جا جا ملنے گئے تھی ہورن کا سب یہ آئے کان مانو انہوں مرن کھاد ہو گئے ساجا رائٹس ساجی کانسٹیٹیوشن ساجو ریپرزنٹیشن ساجو اسمبلیوں ہلو اگتے ہی مانجھا جو ماگا بٹھڑی دے رہا وہ اللہ سے متھے فیصلو ہوتے تھے ملک جو فیصلو تھو پیا ان جو ریزرویشن سیزن پان کے ڈانگا سے ان سامنے بات کو یہ صورت حال ہوئی کانگریس کے بارے میں میں تھالا دیا لگیا کانگریس اینٹی برٹش ہوئی کانگریس اینٹی برٹش ہوئی کانگریس سب کتاب پہ ہیں کاش ٹائم ہوتی ہے لیکن انہوں موضوع سے مکھے بدھاؤں کروں تھا تو مکھے 4 کلاک کھپن مکھا پوچھنا جب گھنوں گلے جاؤں گا مرڈر کے سوانے میں 2 کلاک گھٹ میں گھٹ کلاک کھپے کیس ونڈو آ مصیبت نہ آ یا بٹے ڈی گلائی یہ مسئلہ یہ ہے مختصریت انگریزن ٹھہرائی لارڈ ڈفرن آف الوا ٹھہرائی 100 پیج موٹو سے لکھو ہوا ہے انہوں نے جو پروسیجر ہے تو انہوں نے کیا ٹھاکو ہتا تیار کرے لنڈن جو صلاح کیا ہوں کہ بابا یہ کیپٹن گول پہ آ کر سازش کرنا فساد تھینا تھوڑا ایرو ادارو ٹھائی پانی خبر تو پڑے کہ یہ نو مڈل کلاس جو ہے یہ مصیبت کے لیے کرے پانی میں کا کچھ کو دھوکہ دیجندا یہ ایڑی گال ٹھايو جو جٹن کے خیال کے سائیں خبر پڑے اصل خال ان انگریزن تھا انہوں نے پہلی صدر کو ایندا انہوں نے بی کانگریس کے لارڈ ڈفرن پان دعوت ہے گورنر ان کی دعوت انگریزی مان ہوا انہوں نے چاہو جی عوام سائیں انہوں نے جدو ہانے آؤں پٹیل بھی گالیوں کرتے ہیں تاہاں جے لائے شاید تاہاں جے سمجھ جے بارے میں نو پاسو ہو جے گاندھی صاحب مجھے چون مجھے کنٹینشن یہ ہے کنٹینشن مانا یہ ضرور نہیں تاہاں ہم متفق ہیں کانگریس سے 1915 والے علاقے میں کانگریس کی ارتقا ایڑی تھی جو اوٹن مانگ کے ہاتھ میں اچھی ہے ٹئی خطرناک بات ڈاکٹر علی بسط بال گنگادھر تلک محمد علی جناح وہ ہندو ہو کٹر ہندو یہ مائی انگریز ہوئی یہ مسلمان ہو ٹنی انگریز کے تھوڑو گھٹو تو لڑائی اچھی لگی فرسٹ ورلڈ وار تن چو تو ہندوستان کے حق دیو تو پو اسی تمہاں سا گھر تھی داسی ان آگ میں بنگال باغی تھی چکو ٹیررسٹ موومنٹ ہلی چکی ہوئی غدر پارٹی یا مانو نکتا ہوا کینیڈا کا انہوں نے اچھی تے گھوڑ کے ہو موپلن کی بغاوت تھی ہوئی
हिंदुस्तान ॿरियो पे, मथां आई फर्स्ट वर्ल्ड वार, हिन लीडर हुआ टे, ॿिया लीडर ॿिया हुआ ई कोन, टे ई माण्हू ख़तरनाक। लॉर्ड चेम्सफोर्ड लिखियो आहे पंहिंजे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खे त मूंखे हिननि माण्हुनि में का बि फज़ीलत जी उमेद कान्हे, हिननि जे दिलनि जे पाड़नि में ज़हर पियो आहे। हे टे ई जेके माण्हू आहिनि, जिना, एनी बेसन ऐं बाब तिल्क, इन्हनि जे पाड़नि ज़हन जे रूहनि में ज़हर अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ कॾहिं कोन सुधरंदा। जीअं क़ुरान में आहे गिशावतुम मिन रब्बिहिम वला समिअहुम वला अबसारिहिम वला हुम ला यरजून, कि हे माण्हू सुधरनि, इहो सुवाल ई पैदा नथो थी सघे। तंहिंजे करे छा कनि? ऐं ॿियो पासो, रूस में सुर्ख इनकलाब अची रहियो, चीन में 1911 जो इनकलाब आयो, वियतनाम में हथियारबंद लड़ाई थी रही, पेरिस कम्यून थी चुकी हुई, पेरिस में बगावत थी चुकी हुई, यूरोप में 1848 जो वॾो ज़बरदस्त इनकलाब अची चुको, कम्यूनिस्ट पार्टियूं मुल्कनि में वजूद में अची चुकियूं। रूस जंग जे पासे ते हथियारबंद जदोजहद ॻाल्हि, दहशतगर्दी, हथियार कंदी, असां अंग्रेज़ खे इन्हनि सभिनी शयुनि जे टोड़ जी ज़रूरत हुई, ख़ुसूसन हिंदुस्तान। अंग्रेज़ खे अहिड़े क़िस्म जी लिबरेशन मूवमेंट जी ज़रूरत हुई जंहिंमें वेड़ जी ॻाल्हि न हुजे, हथु वधे, बाबा जान ॾेड़े बंदा ॾेई वञ नाले अलाह जे, जॾड़ा आहियूं लाचार बाबल ॾेई वञ नाले अलाह जे। इन लेवल जी साम्राज्य दुश्मन जदोजहद जी ज़रूरत हुई, अहिड़नि माण्हुनि जी ज़रूरत हुई जे अर्ज़ु करे, गुज़ारिश करे, फर्शी सलाम करे पंहिंजा मुतालबा पेश कनि, जीअं शहनशाह जे दरबार में आदाब जे बंदगी हूंदा आहिनि, उहे बजा आणे पोइ मुतालबा कनि। ओड़ो माण्हू हुननि महात्मा गांधी ॾिठो। ऐं आउं हीउ थो चवणु चाहियां त महात्मा गांधीअ खे साउथ अफ्रीका मां बरतानवी इंटेलिजेंस, बरतानवी सरकार हिकिड़ी वॾी प्लानिंग जे मातहत क्रिएट कयो, हुनखे वधायो वियो, हुनखे एग्ज़ेजरेट कयो वियो, हुनखे लंडन खणी विया, हुनखे आसमान जे बलाइनि ते हिस फिगर वॉज बिल्ट अप बाय द ब्रिटिश इंटेलिजेंस, बाय द ब्रिटिश रूलिंग क्लासिस, ऐं सॼी ब्रिटिश एम्पायर हिन माण्हूअ खे तख़लीक़ कयो। डिटेल्स वरी बि लॻा पिया आहिनि, मूं हुन ते आर्टिकल अॻे लिखियो, उन में मूं हवालो ॾिनो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जंहिंमें मूं लिखियो आहे गांधी वॉज इम्पोर्टेड। वरी मूं कल्ह उहो पढ़ी ॾिठो आहे पंहिंजो मज़मून, साईं जॾहिं त मज़मून मूं लिखिया आहिनि, इन ॻाल्हि ते मूं अॻे लिखी छॾियो। ही वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। त हिननि बलानि खे तूं मोह ॾे। भगत सिंह जी मोहम्मद अली जिन्ना वकालत कई, वकालत कोर्ट में न, सेंट्रल लेजिस्लेचर, जेके बि इंटरनेशनल इशूज़ हूंदा हुआ एंटी इंपीरियलिस्ट, उहो मोहम्मद अली जिन्ना खणंदो। भगत सिंह जे बारे में हिकिड़ो लफ़्ज़ कंहिं न ॻाल्हायो, हिन माण्हू साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानी माण्हुनि सां जेको ज़ुल्म थींदो हो, तंहिंजे बारे में जिन्ना खां वधीक केरु थो ॻाल्हाए सघे। Who was the mind who could talk about the international affairs? हिन करे हाणे इहे का बाहि भरी पई ऐं ॿोली उन ॾींहुं तव्हां जिन्ना जी ॾिसंदो त तव्हांखे लॻंदो त तव्हां हिकिड़ो बिल्कुलु यूरोपियन स्टैंडर्ड जो माण्हू आहे। ॿियो त ठहियो, पर ग़ुलाम मोहम्मद बुरगड़ी जी जेका 1924 में लखनऊ जे मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस में तकरीर आहे, तंहिंमें हुन चयो आहे त एशिया अफ्रीका जे माण्हुनि जी पंहिंजी यूनाइटेड नेशन्स हुअणु खपे, हिननि जी लीग न हुअणु खपे। ग़ुलाम बुरगड़ी पारो ग़ुलाम कोट ग़ुलाम बारो त तकरीर त पढ़ी ॾिसो, हुनजो इंटरनेशनल माइंड त ॾिसो त हू कहिड़े लेवल ते ॻाल्हाए थो। ऐं दोस्त हो जिन्ना जो, जेकॾहिं उहो ज़िंदा हुजे त वज़ीर आज़म जिन्ना हिनखे करे, ऐं उन माण्हू जो ख़्यालु इंटरनेशनल हो, अंग्रेज़ जो टोटी न हो, पको अंग्रेज़ दुश्मन माण्हू। ही वॉज द मैन ऑफ एन इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। सिंध जेकॾहिं जिन्ना खां पोइ पैदा कयो आहे, ही वॉज द मैन। ही सर ग़ुलाम चंद फलाणा जे टके टे 20 साल पढ़िया, नोबडी। गांधीअ खे उतां आंदो, ऐं गांधी साहिब हिते हिस्ट्री, वॾी हिस्ट्री आहे। लॉर्ड वेलिंगटन कॉन्फ्रेंस घुराई, तंहिंमें जिन्ना सां वड़ी पियो, तव्हांखे ख़बर हुजे, मशहूरु वाक़ियो आहे। सफ़ा हिन बाइकाट कयो वेलिंगटन जो, बॉम्बे जे गवर्नर जो। लॉर्ड चेम्सफोर्ड कॉन्फ्रेंस घुराई, बाबा हिंदुस्तान जो अचो मदद करियो। तिलक खे ॿाहिरि कढी छॾियऊं, गांधी ॿाहिरां ई आयो, कंहिंसां कोन ॻाल्हायो, अंदरि घिड़ी आयो। आउं पंहिंजे ज़मीर खे हाज़िर नाज़िर ॼाणे चवां थो त हिन वक़्तु अंग्रेज़ जी मदद करणु खपे। सभु हिंदुस्तानी उथी बीहनि ऐं हिन जंग में फतह हासिलु कनि। गांधी जी इंटरनेशनल फैम हुई, उन बिल्डअप कयो हो, लंडन मां थी आयो हो, अंग्रेज़ हिनखे आसमान ते पहुचाए चुको हो। हिननि खे ॿाहिरि कढी छॾियो, ॻाल्हि ई कान ॿुधऊं।
हुनखे टिप ॾेई छॾियूं, सिंगापुर या इन पासे मोकिले छॾियूंसि, तिलक खे जना खे ॿाहिरि कढी छॾियूं, ऐनी बसंत खे जेल विझी छॾियूं। गांधीअ जो को सॼो दौरु कांग्रेस जे अंदरि ऐं ॿाहिरि जेके बि नेशनलिस्ट हुआ उन्हनि जी मुरली बंदि करणु, जेका जदोजहद पे हली अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ु कन्फ्रंटेशनल उहा बंदि करणु, उनखे टारपेडो करणु तंहिंजो कयो वियो। उनखां पोइ 3 क़दम हुन खया, चंपारण जी तहरीक हलाई, अंग्रेज़नि हिनखे खटाई, कूड़ी तहरीक हुई। खेडा जी तहरीक हुई हारिर जी, उहा बि साॻिए पैटर्न ते जीअं साउथ अफ्रीका जी तहरीक कई। तव्हांजी ॻाल्हि सम्झ में शायदि न अचे। अंग्रेज़ हिकिड़ी तहरीक गांधीअ पे हलाई, हितां लॉर्ड डफरन रॉबर्टसन खे इंटेलिजेंस जो एजेंट उते खे मोकिलियो, लॉर्ड स्मट सां ॻाल्हियूं हलियूं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जूं ॻाल्हियूं हलियूं। बाबा गांधी हिंदुस्तान में खपे, गांधी खे बैक करियो, गांधी जेल में हो। गांधी सां एग्रीमेंट थिए, यानी हिकिड़े हफ़्ते अंदरि कमेटी मुक़ररु थी आहे, कमेटी कातल माण्हू जी, त हिन जा सभु मुतालबा बहाल कया आहिनि, पार्लियामेंट में बिल पास थियो आहे, उहो कमेटी थी वियो आहे, विदिन अ मैटर ऑफ 2 मंथ्स सभु मुतालबा मंज़ूर थिया, गांधी खे लंडन रवानो करे छॾियो। अंग्रेज़ जे ॾींहंनि में 2-3 हफ़्तनि जे अंदरि सभु मुतालबा मंज़ूर, गांधी जेकी फरमाए थो सही, ही लंडन पहुची वियो, बादशाह सलामत बकिंगहाम पैलेस में गांधी घुरायो। हिते वाइसरा ख़ुदि ऑर्डर्स करे चंपारण जा सभई मुतालबा मंज़ूर करे, असेंबली जो बिल पास करे हिननि खे ॾियूं, कमीशन मुक़ररु करे ॾेई छॾियूं। उन दौर खे तव्हां गौर सां थोरो वकीलनि जे नुक़्तनि खे आखां ॾिसो, अंग्रेज़ ईअं कंदा हुआ छा? आउं गांधी जो ज़िक्र छो थो करियां? त हिते वॾी प्रोपेगेंडा हलाई वई आहे त नेशनलिस्ट गांधी हो, जिन हथ अंग्रेज़ में माण्हू, हिन खां वॾो गांधीअ जो जेकॾहिं मूंखे कोई इजाज़त सां सदर ॾे, तव्हांखे हिकिड़ो सेकंड पढ़ियो आहे त गांधी छा थो करे, साईं इजाज़त 2 सेकंड। न सही वॾी शइ, मकर वॾी शइ, वॾी शइ, वॾी शइ सभु अंग्रेज़नि कयो। गांधी साहब जो लेटर दिनार, यह सन 1918, महीनो आहे जुलाई, तारीख़ आहे 16। गांधी wrote to urge Jinnah, सिंधी में तर्जुमो करिया, अंग्रेजी चवंदो ॿुधायां पोइ सिंधी में तर्जुमो करिया। गांधी wrote to urge Jinnah to make an emphatic declaration regarding recruitment। हुन हो पिया चवनि त असांखे नेशनल आर्मी ॾियो, ऐं हुन में असांजा जनरल हुजनि, हीअ थो चओ त सिपाही भर्ती करे तो जंग हली विढ़ूं। Recruit arguing, quote, can you not see that if every home rule leaguer became a potent recruiting agency, while at the same time fighting for constitutional rights, we should ensure the passing of the Congress League scheme. Seek ye first the recruiting office and everything will be added unto you. को चाहिए तो any person can say, unless to open the recruiting agents, how can you be considered to be a real patriot? तर्जुमो थो करियां, छा तव्हांखे इहा ॻाल्हि नज़र नथी अचे त जेकॾहिं तव्हांजी पार्टीअ जो हर ऑफिस में अंग्रेज़नि जो भर्तीअ जो मर्कज़ क़ाइमु कयो वञे, भले में आईनी सुधारा घुरियो, कांग्रेस ऐं लीग जे स्कीम ते अमल करियो, पर जेकॾहिं इहो कयो वञे ऐं भर्ती करियो त पोइ छा तव्हां जल्द पंहिंजे मक़सद में कामयाबु न थींदो? पहिरीं भर्ती जा मर्कज़, पोइ पाणी शइ मिली वेंदी। पोइ गांधी छा कयो? हिकिड़ो दौल वारो पाण सां वरितई, पोइ पाण गॾो उहो दौल विझाईंदो, गांधी तकड़ि कंदो, अंग्रेजी फ़ौज में भर्ती थियो, बीमार थी पटेल पछाड़ी वियुसि, बाबा जंग बंदि थी आहे, हाणे त बंदि कर। चई मूंखे माण्हू चयो तूं त अहिंसा जो माण्हू आहीं, तूं भर्ती पियो करीं। हीअ जेका ॻाल्हि आहे न, उहा जॾहिं तव्हां पढ़ंदव तव्हांजा होश हवास उॾी, इहे सभु कहाणियूं। गांधीअ जो उन दौर में तव्हां किरदारु पढ़ो, अंग्रेज़ चए थो त अंग्रेज़ सल्तनत न हूंदी त असीं केॾांहुं वेंदासीं।
जंग जे वक़्तु अंग्रेज़ बहादुर जे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा लेटर लिखिया हुन किताब ॾिया वाइसराय खे लिखिया त आउं उन ॻाल्हि जो तसवुरु नथो करे सघां त ॾुखे वक़्त में अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ को माण्हू प्रोपेगेंडा करे सघे थो इम्पॉसिबल आहे इन बेसन जे ख़िलाफ़ लिखिया तव्हांखे पढ़ण खे तव्हांखे दवा थो ॾियां इन दौर खे 16 खां वठी गांधीअ जो जेको रोल आहे इन ते तव्हां वीचार कयो हाणे 2 मिंट ॿी ॻाल्हि थो करे एम.एन. रॉय का नालो मशहूरु हूंदो उन चयो गांधी गद्दार आहे ऐं एजेंट आहे बरतानिया जो ईअं न पर मतिलबु त हरदी माण्हू आहे इनकलाबी न आहे छो त हारियुनि मज़दूरनि जे फ़ाइदे में न आहे राजाउनि महाराजनि जे ख़िलाफ़ु आहे सरमाएदारनि जे ख़िलाफ़ु कोन्हे अंग्रेज़ जा हथ ॿधो बीठो आहे इनकलाबी न आहे इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट में इहो सुवालु पेश थियो सेकेंड इंटरनेशनल में हुई ऐं लेनिन जीअरो हो उन्हनि चयो त न हीअ इनकलाबी आहे ऐं लेनिन चयो त हीअ इनकलाबी ऐं आउं हुन सां एग्री थो कयां हुन चयो त हिंदुस्तान जे मख़सूस हालतुनि में जॾहिं माण्हू विढ़नि ॼालनि कोन था ख़ासि करे हिंदू कुचलियल उहे किरोड़े आहिनि पर कहिड़े कम जा त लेनिन जा अखरनि इन द स्पेसिफिक सिचुएशन्स ऑफ इंडिया ही gathered the people of India and brought them in confrontation with the imperialist forces उन करे ही वध रेवोल्यूशन या एग्री उन्हनि हालतुनि में हिन जहिड़ी टैक्टिक्स सां इन्हनि माण्हुनि खे मैदान में आंदो तंहिं करे हू दुनिया जे अज़ीम इनकलाबियत में शुमारु थियो पियो ऐं थियणु घुरिजे पर इन ॻाल्हि जे करे हुन पाकिस्तान खे अणटर बनाए छॾियो दैट वॉज द प्राइस दैट हैज़ टू बी पेड हिन मुसलमाननि खे टोटली नज़रअंदाज़ कयो हिन मज़हबी सियासत जो जिना हुनखे ख़त लिखियो जिना चयो त मज़हब खे ॿियो कहाणी इहा आहे जिना मज़हब खे सियासत कयो जना जो ख़त आहे जना गांधी खे लिखियो त तो शर्म अचणु खपे मज़हब खे सियासत में आणे तूं एॾो गुनाह अज़ीम पियो करी जंहिंजो नतीजो ईंदड़ नस्ल भोगींदा इहा रिपोर्ट कई आहे वाइसराय इंडिया जे स्टेट्स खे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिखी मोकिलियां त जिना गांधीअ खे चयो आहे तूं गुनाह वेठो करी मज़हब खे सियासत में आणी हे मुला आणी तोखे बीह करे पंडित मर्द रत जूं गॾियूं वहाए छॾींदा हिन में सेंस किथे आहे जिन इन जो चयो आहे इकबाल जो आहे त मैं जानता हूँ अंजाम उसका जिस जंग में मुला हो गाज़ी मुला जिते गाज़ी हूंदा उते जो अंजाम थींदो लड़ाई जो मूंखे ख़बर आहे हुननि बि ईअं चयो थी तबाह करे छॾींदा इहा कैलमनी आहे त मज़हब खे मोहम्मद अली जिन्ना सियासत आहे कतई ख़िलाफ़ु मोहम्मद अली जिन्ना चयो पहिरीं आउं हिंदुस्तानी आहियां 1931 में हिनजी कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस बम्बई में कयो चई त आउं लीगी में आहियां आउं कांग्रेसी हुउसि हींअर आउं कांग्रेसी न आहियां पर आउं अॼु बि चवां थो त पहिरीं आउं हिंदुस्तानी आहियां पोइ मुस्लमान आहियां पोइ ॿियो कुझु आहे इहा मुंहिंजे कननि खे ॾेरो लॻे पियो अॼु जेको माहौल जो हले उनजे कूड़ ठहिया आहिनि उनजा कूड़ जूं फैक्ट्रियूं राति कमु पयूं कनि तंहिंमें मामिलो ॿियो आहे पर उनजा पेर उन कूड़ जा पेर आहिनि कोन उन खां पोइ 1970 में हिनजी तकरीर आहे मां रिकॉर्ड थिए त मूं जॾहिं आउं कांग्रेस में हुउसि जॾहिं आउं अॼु आहियां इन विच में मुंहिंजी पॉलिसी साॻी आहे जेका अॻे हुई पॉलिसी ॿिया फिरी विया आहिनि उन करे हिकिड़ी ॻाल्हि आउं अॻु में ई चई छॾियो मुंहिंजी जेका स्टडी आहे हिन जे बारे में ऐं बरे सगीरे हिंदू पाकिस्तान जे तारीख़ जो मूंखां वधीक ॼाण को बि कोन्हे हिन मुल्क में त ख़ैर कोन्हे हिंदुस्तान जेकॾहिं इहो कॉम्पर्स पैदा कयो उहो मोहम्मद अली जिन्ना कॉम्पर्स जी माना छा आहे जेको सभिनी जो ख़ैरु घुरे हिंदू हुजे मुस्लमान हुजे गरीब हुजे ॿुध हुजे ईसाई हुजे सभिनी माण्हुनि जा हक़ सभई मिलणु खपनि सभई बराबरि हुजनि मज़हब जे ॿोलीअ जे ज़बान जे फ़र्क़ु सभिनी खां सवाइ ऐं क़तई नज़र सभु माण्हू कानून जे अॻियां आइन जे अॻियां स्टेट जे अॻियां बराबरि आहिनि उहो माण्हू फ़क़ति हिकिड़ो पंडित जवाहरलाल नेहरू चयो अनीता सिंह लिखियो आहे कोट कई आहे 1935 जे कॉन्फ्रेंस में तकरीर करे छॾी आहे त अक़लियतनि जो मसइलो हिंदुस्तान जे वॾनि मसइलनि में आहे कोन इहो पासी कुंड जो मसइलो आहे हिनजी का बि अहमियत कान्हे मोतीलाल नेहरू चयो त टुकुर घोर मुस्लमान अॻवान जे अॻियां उछलाइबा त क़ौमी मसइलो ऐं मुस्लमान जो मसइलो हल थींदो हिकिड़ो टुकुर हिते मूं कयो इहो कोट कयो मूं छपियो आहे हिकिड़ो टुकड़ो मद्रास जे मुस्लमान जे अॻियां उछलाइबो ॿियो सिंध में उछलाइबो सभई मसइला हल थी वेंदा पटेल पुछो त सिंध जे लीडरनि जी कुल क़ीमत घणी आहे पाकिस्तान ठहे पियो
वोट थींदा सिंध जे लीडरनि खे सिंध पाकिस्तान जे ॻाल्हि खे हिन थर जे रणपट में दफ़न करिणो आहे। सिंधी लीडर खां पुछो घणा पैसा खपनि, करोड़ मां कमु थी वेंदो। इन्हनि टैक्टिक्स सां हिननि कयो हो। नेशनलिस्ट मुस्लमान पछाड़ी रोअंदा जा गांधी तार के या बूटा मारा थे तो तू सदर आई, तू सचमुच समझो तू सदर थी वियो कांग्रेस जो। यू हैव नो राइट टू मेक एनी स्टेटमेंट। अब्दुल गफ़ार खान रोअंदो वियो, लिखियो त सबूत लिखियो पिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखियो आहे त हिननि सां धोखो कयो। जीएम सईद पंहिंजे किताब में लिखियो आहे, मूं अख़बार में लिखियो आहे, उहो छपियो आहे। जीएम सईद चयो हिननि सभिनि जे करे असांजी ॻाल्हि करणु ॾियूं जो कांग्रेसी पंहिंजी ॻाल्हि ते हलिया, असांखे रुॻो ॾटो ॾेई विहारे छॾियो, असीं रुॻो पुठियां हलियासीं, सभिनी सां फ्रॉड कयो। मोहम्मद अली जिन्ना हाणे जेके आऊं ॻाल्हियूं कनि तव्हांखे पुछियो पछाड़ीअ ताईं हिन ॻाल्हि जो वाक़िफ़ु हो त तक़सीम न थियणु खपे। पछाड़ी ताईं हीअ जो चवनि था त जुमिलो आहे सभिनी वॾनि माण्हुनि में तज़ाद थींदा। जॾहिं हिननि तपाए छॾियो, तंग करे छॾियो, मसलन अॼु केतिरा माण्हू जेके मुकमल तरह हिन ॻाल्हि जा हामी आहिनि त आवाम जी पॉलिटिक्स जो फ़ाइदो इहो आहे त पाकिस्तान जा सभु माण्हू गॾु हुअणु खपनि, पर जे तव्हांखे तपाईंदव त बगाल वेड़ो जुदा। हीअ साॻी सूरत आहे जेका हिंदुस्तान में हुई। हिकिड़ी अक्सर कोई जिना जी हिकिड़ी तकरीर आहे, उहा बि हिन में आहे त बैलेट बॉक्स जे ज़रिए अक्सर जे ज़रिए हिंदुस्तान जा फ़ैसिला थियणु न खपनि। ऐं मुस्लमान खे हिदायत कई आहे सन 1998 में, छा तव्हां सम्झो था त हीउ फ़ैसिलो सॼो बैलेट बॉक्स ज़रिए थींदो? हरगज़ न, फ़ैसिला सभु गॾिजी कंदासीं। 37 जी इलेक्शन थी, जिना लिखियईं जवाहरलाल नेहरू खे अदा गॾिजी हुकूमत कंदासीं। छाजी गॾिजी हुकूमत? अक्सर में असीं आहियूं कि पोइ असीं असां जेतिरा जा वोट हूंदा थींदा, पोइ वज़ीर कोन थींदो। गॾिजी हुकूमत गॾिजो सवाली को छा करिणो आहे कि असां हुकूमत कंदासीं, तव्हां हेठां जो फ़ैसिलो आहे जेको अव्हांजो हक़ अव्हांखे मिलंदो, पर असीं अव्हां सां छो ॻाल्हायूं? चवण ॿिया मुस्लमान असांजे पासे गांधी ख़त लिखियईं, इहा महिरबानी करे अव्हांखे आउं रिक्वेस्ट थो करियां त इहा हवाला मूंखां ज़रूरु वठो, छो इहे तव्हांजी तइलीम लाइ ज़रूरी। जेकॾहिं इहे ॻाल्हियूं तव्हां न सम्झो, सभु हवाला वठो, किताब सभु रखिया आहिनि, ऐं तव्हांखे पेज लिखी ॾींदुसि, या पंहिंजे चओ डायरेक्टर चांद बीबी साहिब खे उहो मूंसां मिली मूंखां उहे सभई रेफरेंस वठे, ऐं ज़रूरु पढ़िजो हुनखे। महात्मा गांधी चयो सारी आपने कुछ चई त जनाब चयुसि हीउ केरु पियो थिए, मुस्लमाननि खे नुमाइंदगी कान पई मिले, मुस्लमान खे रुॻो शूदर करे था रखनि, पर हीउ कीअं हलंदो, किसो ॿधी कीअं हलंदी? चई त ख़त लिखी वॾो तब्सो कयो हिन ख़त में त आउं चाहियां थो त मूंखे अलाह साईं का रोशनी ॾेखारे, पर आउं जॾहिं निहारियां थो मूंखे उदाई नज़र अचे थी, मूंखे ख़बर नथी पए त आउं तोखे जवाबु कहिड़ो ॾियां। अलाह खां दुआ बि थो घुरां त मूंखे हिदायत ॾे, मूंखे रोशनी ॾे। अंदर जे आवाज़ ते कन ॿियो वेठो आहियां, अंदर ते आवाज़ आयो त पोइ तोखे जवाबु ॾियोसि। तेसीं उन सभु मिनिस्ट्रियूं ठाहे छॾियूं। का हिकिड़ी पाई जी ॻाल्हि करणु कयो, पटेल खुलम खुला तस्बी मानो, असां वटि इलाही तस्बी, मुस्लमान इलाही तस्बी आहे, बदतरीन तस्बी ऐं इंतिहा पसंदि आहिनि, हू आहे मुनाफ़िक़ तरीन जेके माण्हू हुआ, उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ते वेॾो मग़रूर, मुतअस्सिब, तकबर, इंटरनेशनल 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 इंटरनेशनलिज़म, पर मुस्ले खे पाई जो न ॾिबो, का शइ उन्हनि खे न ॾिबो, इंटरनेशनल करे पाण मथे वेठो तव्हां मां वटि खुदाबंदा ये तेरे साथ दिल बंदे किधर जाएं कि सुल्तानी भी आई जा रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐं जन गांधी वारी दरवेशी भी आई है। ये अॼु असां दरवेश वेठा आहिनि, भाई ये ताज हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं, सॼो ॾींहुं एक हैं टपड़ सभु कहंदा वञनि, उहे बि हिन पासे सभु एक हो, हम एक हैं। एक जो नारो ॾियणो वठणो कुझु कोन हो। नंबर 2 इहा ॻाल्हि ज़हन में खपे त मोहम्मद अली जिन्ना जा बदतरीन दुश्मन मुस्लमान, हितां जीअं साईं सवरो थियो, सीटूं कोन मिलियूं त ख़िलाफ़ु बग़ावत कई, फज़लुल हक़ बग़ावत कई। हिन जे पंहिंजे हिननि त सीक्रेटली पंजाबी लीडरशिप हुननि सां मिली, हुननि खे चई त हिन खे लिफ्ट न ॾियो, मथे न चाढ़ियो। पंजाब जी सवरी लीडरशिप जिना खे चयो तूं लाहौर छॾे लाइ तूं वापसि हलियो।
यूपी जी लीडरशिप 1937 में ख़लीफ़ुज़्ज़मान चौधरी ख़लीफ़ुज़्ज़मान इस्माइल नवाब इस्माइल चयो असांखे 2 वज़रातूं ॾियो पोइ लीग जे दफ़्तर ते असीं तालो हणण लाइ तयारु आहियूं। मौलाना आज़ाद पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं पंडित नेहरू तहसब करे नवाब इस्माइल ऐं ख़लीफ़ुज़्ज़मान खे 2 वज़रातूं रुॻो ॾेई छॾे हा त अॼु लीग खे तालो हुजे हा, अॼु पाकिस्तान हुजे ई कोन हा। इन ते अफ़सोस आहे। तंहिं करे इहे सभु माण्हू हुन पासे छा कांग्रेस ऐं महासभा गॾु हुआ, इंडिपेंडेंट गॾु हुआ। गांधी जॾहिं जेल में हो तॾहिं 5 इंडिपेंडेंट सरकार परस्त हिंदू लीडरनि इस्तीफ़ा ॾेई छॾी। वरी रिपीट थो करियां, हुआ सरकारी माण्हू, उन्हनि जा ख़ासि माण्हू, पर गांधीअ खे आज़ादु न कयूं, प्रोटेस्ट करे वॾनि उहिदनि तां इस्तीफ़ा ॾेई। ऐं मुस्लमान जिन्ना खे छॾे फज़लुल हक़ वञी सेंट्रल एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी जो मेंबर थियो, ख़िज़र हक़ वञी एक्सप्रेस थियो। जिन्ना जे बारे में हुई न चवणु चाहियां मुस्लमाननि हुनखे बिटरे कयो, हुनखे हलणु कोन्हे। हे सभु जेके क़ाइदे के करी विया आहिनि, लियाक़त अली त हुनजी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी। ड्रेसाई लियाक़त अली जेके पैक्ट हो उहो तव्हां ॾिसंदो त हुनजे दिलि ते उहो फट हो। जिन्ना जे दिलि ते फट हो लियाक़त ऐं कंपनी जो जेके साण गॾु हुआ, ही कोन डू एनीथिंग। ऐं उन्हनि टोटली हिते हिन खे साइड रैंक करे ही जेको पाकिस्तान थियो आहे सो लियाक़त अली ख़ान ऐं इन जो सॼो जो गॾु हो पंजाबी या जेका एक्स चौधरी मोहम्मद अली, इहे माण्हू त 180 डिग्रीज़ पलटो हणी जिन्ना जे रस्ते खे बिटरे करे साइड ट्रैक करे टोटली वञी अमरीकी कैंप में साम्राज्य थिया। जेका ऐलानिया ब्रितानी कॉलोनी हुई तंहिंखे अण ऐलानिया हिननि अमेरिकन कॉलोनी में तब्दील करे छॾियो। अॼु जेको डिबेकल आहे ही तव्हांजो बुनियादु जिन्ना सां गद्दारी करणु, जिन्ना जे आदर्शनि सां गद्दारी करणु, ज़बान सां चपट सां में करणु, उनखे टोटल 180 डिग्री जो ॿियो ट्रैक वठणु, पाकिस्तान खे साम्राज्य जे हवाले करणु, उनखे विकिणी छॾणु, सो नतीजो आहे हिन सूरत आहे। मोहम्मद अली जिन्ना चयो बैंस खे चई फाती हीउ जो लियाक़त अली मूंखे पुछणु पियो अचे सो मुंहिंजी सिहत पुछणु कोन पियो अचे, हीउ पुछणु पियो अचे त आउं कॾहिं मरंदुसि। मोहम्मद अली खे ॾाढो इंतिहाई गजूर ऐं तव्हां वटि पंहिंजे अंदाज़ में चयो मुतकबर माण्हू, हुन हिकिड़ो लम्हो बि शिकायत न कई। जेको सांस पाकिस्तान में थियो तंहिंजे बारे में हिन में न कई, उछगार न ॾेई, बयान न ॾेई, कुझु न कई। ही वॉज मर्डर्ड पॉलिटिकली, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली। कश्मीर जो हमिलो कयूं हिन खे न ॿुधनि, रिकॉर्ड ॿुधो, रिकॉर्ड मौजूदु आहे त कश्मीर ते हमले जी हिनखे इंटिमेशन ॾिनऊं। पाकिस्तान जो गवर्नर जनरल ओड़ो पाकिस्तान जो कमांडर इन चीफ जनरल डगलस ग्रेसी हो, जंहिंखे हिन चयो त 11 रेजिमेंटूं वठी कश्मीर जे फलाणे हंधि ते वञे, ही रिफ्यूज़ टू ओबे। जेके जिन्ना बेसिक स्ट्रेटेजिक हुकुम कढिया तरक़ी ख़तमु करे छॾी। 1948 में कराची में फसाद कराया विया ऐं उन्हनि फसाद, हाई कोर्ट जे अंदरि फसाद कराया विया, जिन्ना ऑर्डर्स कया त हे गुंडा आहिनि जेके फसाद था कनि, हिननि गुंडनि खे कुचलियो वेंदो, तबाह कयो वेंदो, बर्बादु कयो वेंदो, ऑर्डर्स वर नॉट कैरिड आउट। गुंडनि खे चयो त माण्हू मारे वक़्तु खोड़े खे आउं सबस ॾींदुसि, ऐं आयुसि पिए रस्ते ते त हिकिड़ो माण्हू हो हथ में सिसी माण्हू जी खणी पियो आयो, सिख जी सिसी हुई, हेॾो ॾाढ़ियो हो, रत ते ॻड़ियुसि ऐं फुटपाथ ते बंदर हुतां वियसि पिए त परियां आयो पिए एम्बुलेंस पिए आई, हुन में खोड़ो वेठो, जो खोड़े हिकदमि पंहिंजे खीसे मां पिस्टल कढी उनखे फायर कयो। पोइ माफ़ जेको तूं भॼी वियो त वरी ॿी बिल्डिंग ते हमिलो करणु लॻो। हिन खे टोटली हिन जी जेका पॉलिसी हुई उन्हनि खे फ्रस्ट्रेट करे एजेंट जेके हुआ, हे बदमाश क्रिमिनल जेको लॻो हुन सां अटैच थी वेठो हो, उन बदमाश क्रिमिनल जगमाल करे स्टेट खे जरबैल करे सभु टुला डंडा ॾाढ़ियूं तोड़े भॼाए सॼा। हीअ जेको तव्हां ॾिसो था न, इहो मोहम्मद अली जिन्ना जे आरज़ूअनि, उन्हनि जी ख़्वाहिशनि, हुनजे नज़रिए, हुनजी दूरअंदेशी, हुनजी हिकमत अमलीअ जो लाश। ही कब्रिस्तान आहे जिन्ना जी उमंगनि आरज़ूअनि जो, ही कब्रिस्तान आहे। हिन कब्रिस्तान मां वरी ॿी शयूं पैदा थींदियूं त ॿी आहे। ही जेका शइ डिबेट ॾिसो था त मोहम्मद अली जिन्ना सां बिठरियल आहे। अंग्रेज़ जो ही ख़्यालु हो त जेकॾहिं हिंदुस्तान पाकिस्तान पंहिंजे पेरनि ते बीह रहियो त पोइ हीअ जेका सॼो बेल्ट आहे पैसिफिक, हेॾां पैसिफिक आहे, इंडोनेशिया ऐं होॾां मैड्रिड ताईं, एटलांटिक ताईं मुस्लमान हुकूमतनि जो हिकिड़ो वॾो ॼार आहे, जंहिंमें तेल बि आहे।
हितां को लीडर पैदा थियो ऐं उन्हनि खे लीड कयो कि मॉडर्न स्टेट्स थी त ही त सुपर पावर आहिनि, कल्ह का सुपर पावर आहिनि ऐं सुभाणे जा सुपर पावर यूरोप हिननि जे अॻियां छा बीहंदो? हे मॉडर्नाइज़ थी विया त टपड़े पूरा। तंहिं करे सिंध खे सूबाई ख़ुद मुख़्तियारी न ॾियूं, पंजाब में लॉरेंस जो वैशी रूल क़ाइमु कयूं, सरहद खे सूबाई ख़ुद मुख़्तियारी ॾियूं, पठान जा इलाइक़ा उहे मॉडर्नाइज़ न कयूं, बलूचिस्तान खे सूबो न बनायूं, हिंदुनि मुखालिफ़। इट वॉज अ हिंदू ब्रिटिश एक्सिस। तव्हांखे ख़बर आहे त आऊं मज़हब जे बुनियाद ते नफ़रत जे ख़िलाफ़ आहिनि टोटल। असांजो बुनियादी मज़हब इहा त जंहिं बि दावा में ह्यूमन राइट्स शामिल न आहिनि, उहा दावा कंहिं सचे मज़हब सां हम आहंग थी सघे ई नथी। दुनिया जो को बि सचो मज़हब इंसानी हक़नि जी लताड़ जी इजाज़त ॾेई सघे नथो। जेकॾहिं को माण्हू अहिड़ी तशरीह करे थो त तशरीह हुनजी ग़लति आहे, उनखे असीं क़बूल न कंदासीं। इन हैसियत में मोहम्मद अली जिन्ना एशिया जे तव्हां सभिनी तव्हां पढ़ियो हूंदो, मूं पढ़ियो आहे, बोलीवार तव्हां पढ़ियो हूंदो, मुस्तफा कमाल पाशा पढ़ियो हूंदो। लीडर वॾा छा में थींदा आहिनि? सभु हिकु जहिड़ा हूंदा आहिनि छा? सभु हिकिड़े मॉडल में ईंदा आहिनि छा? लीडर जीअं लेनिन चयो, हिंदुस्तान जी हालत में ही गांधी ही फ़क़ीर जंहिंखे असीं सभु बिलान था करियूं, हम सभा ख़िलाफ़ आहियां, उहे न करे त हिंदुस्तान अॼु अज़ीम ताक़त हुजे हा, पर हुन ॾिठो थी पियो फ़क़ीर पियो हले पहिरियों गाढ़ो, तंहिं बिल आख़िर कहिड़ियूं ग़लतियूं कई, कहिड़ा बि धंधा कई, पर बिल आख़िर अंग्रेज़नि जो हिंदुस्तान में टिकणु नामुमकिन बनाए छॾियो उन्हनि कंडीशन से। त असीं था चऊं त जेकॾहिं को माण्हू माओज़ेतुंग न आहे, माओज़ेतुंग लेनिन जहिड़ो न हो, माओज़ेतुंग ऐं होचीमिन माओज़ेतुंग जहिड़ो कोन, गांधी हुन जहिड़ो कोन, माण्हू सभु मुख़्तलिफ़ थींदा आहिनि। मोहम्मद अली जिन्ना जो सूट पाए वेठो, जेके असां ज़ोरी शेरवानी पाए पिया, मोहम्मद अली जिन्ना शेरवानी किथे पाई हुई? हमने शेर पाई हुई, हेठि फिटी करे लॻो, आउं ॼाणांसि न, आउं सिंपत सां पढ़ंदो हुउसि, मुंहिंजी उमिरि 13 साल जी 14 साल जी। असीं मुस्लिम जेका बॉडी गार्ड हुआ त असीं जिन्ना जा बॉडी गार्ड हुआसीं। अंग्रेज़ी में तकलीफ़ कई, मुंहिंजो हुनखे अखर यादि आहिनि, सभिनी ॿुधाईंदो आहियां, पाकिस्तान उर्दू या इंग्लिश, पाकिस्तान तुम्हारे कदमों में पड़ा है, तुम हाथ बड़ा से उसे ले सकते हो। या इंग्लिश उर्दू नवाबाद यादगंज सां तकलीफ़ कई त अंग्रेज़ी जा ॻाल्हाईंदो। हिंदुस्तान में हिकिड़ो ई माण्हू हो जेको अंग्रेज़नि वारी अंग्रेज़ी ॻाल्हाईंदो, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जी तकलीफ़ खां पोइ जॾहिं गांधी जी तकलीफ़ ॿुधी आहे त अंग्रेज़ी अचे कोन थी, वञी मदरसे में दाख़िल कराइणी, अंग्रेज़ी पढ़ाइजे, कराइणी घुरिजे, ही जामे कराईंदा, लिखंदो लिखो नेहरू लिखण बादशाह हो, तकलीफ़ न ईंदुसि, तकलीफ़ माना अंग्रेज़ी तकलीफ़ ॾींदुसि। जिन्ना एक्टर थियो थी, या अगरि मूंखे ॾिसी वई, बैरिस्टर थी, पोइ वरी एक्टिंग कंपनी में भर्ती थियो, अहिड़ो अजीब ग़रीब माण्हू, यानी हज़ार रंगनि वारो शख़्सियत हुई, गूनागून शख़्सियत हो। अहिड़ा माण्हू सदियुनि खां पोइ पिया थिया आहिनि। थर्ड वर्ल्ड में जेके सूरमा तारीख़ पैदा कया आहिनि, तंहिंमें हिन जहिड़ो सूबो अनसंग, अननोन, द रियल जिन्ना इज़ नॉट नोन। इहा ॻाल्हि सम्झो, हुनजी तजू कबी, हुनजी ॻोल्हा कबी, वरी एॾो ब्रेन खपे, वर्ल्ड हिस्टोरिक माइंड खपे, जंहिंमें जिन्ना जहिड़ो माण्हू चीज़ सर्कनाइज़ करे सघनि, सम्झी सघनि, पाण जा मॉडल ॻोल्हियूं, जिन्ना, मार्क्स, काल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकबर आज़म, इहे मॉडल आहिनि, पर काइनात में साॻिया मॉडल किथे बीहंदा आहिनि। हर दौर पंहिंजा नवां माण्हू पैदा कंदो आहे, नयूं रिक्वायरमेंट्स आहिनि। जमाल अब्दुल नासिर चयो हो त हिन आसमान में हज़ारे नवां किरदार आहिनि, जो ॻोल्हा पिया कनि त असांखे परफॉर्म कयो वञे, किरदार आहिनि पर उनखे परफॉर्म करण वारो माण्हू कोन्हे। हिन खे किरदारु हिकिड़ो मिलियो, गांधीअ जिन्ना सां साथ ॾिना त चीन वॾी शइ आहे, अमेरिका वॾी शइ आहे, पर थर्ड वर्ल्ड जीअं टुटड़ियल आहे, उनखे जेकॾहिं जिन्ना जहिड़ी लीडरशिप हुजे हा त अॼु ताईं ॾिसो आहे त अमेरिकी साम्राज्य मुस्लमान मुल्कनि खां And sir, the Gandhi and the Quaidism both were wanting to keep the country, not to separate it, not to make differences between the Hindus and Muslims. And so you told that the Quaidism at last time was not trying to separate Pakistan. And Gandhi had also the mission to not to make difference between the Hindus and Muslims. Then sir, we say that the Quaidism and Gandhi both were pulled according to the wishes of the people or the public of Hindustan. Mr. Gandhi was very anxious to get independence of India,
provided that there was no realistic share to the Muslim population of the country. He was asking for unity all the time, for a friendship, for a brotherhood, without giving any substantial share in the future government to the 1/4 of the population of India. He was not prepared to make any settlement. He was anxious for the British to run away, so that by their majority they may rule India. And you and I know what would have happened to India if our Hindu brothers had been in power. We would have returned to the status that Hindu Raj had some thousands of years before. Majority of the population were untouchable. They still today are untouchable. So it was necessary that everybody should get his proper share. In Sindhi we say, Bharat jo loko. They are two brothers, but there should be some sort of accounting between them. मैं नंढड़ा सवाल है हिकिड़ो सुवाल इहो आहे त पोस्ट 47 जी सॼी लीडरशिप खे पाकिस्तान जे मथां डोमिनेट करणु छा क़ाइदे आज़म अनअवेयर हो उन्हनि जे समूरनि किरदारनि खां सॼी पाकिस्तान जी लीडरशिप मरण में क़ाइदे आज़म खे ज़िम्मेवार करे थो सघे या न? नंबर 1 नंबर 2 सवाल इहो आहे त उन सभ खां वॾो ऑब्जेक्शन हीअ आहे The most of the constitutional assemblies dissolved the in a sense Governor General chundaयल पसंद rather than elected prime minister. So can we say he is false and non-democratic? Post Pakistan leadership के अॻियां आणण में क़ाइदे आज़म जो वॾो हिसो हो. He was party to it. There was no other way. जेके चङा माण्हू खे भॼी हलिया जिन में डेडिकेशन हुई मतिलबु फज़लुल हक़ पेसनि लीडर हो A1 माण्हू आलीशान वञी एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर थियो ब्रेकिंग द डिसिप्लिन. हिते सिंध में जेम्स एल्बियोल 8 सीटूं ऐं 10 सीटूं घुराई. मूं सभु लिखियो पिया असां. I have the entire original record of that time. सईदन फरहान के टिकट उडो न मिले छॾे वियो. हेॾे पंजाब मां हिननि एंड टाइम ते बिट्रे करे हू हमरा विया हुआ. पोइ हे बुज़ुर्ग अची विया मैदान में. असांजा इहो ई मटीरियल मोहम्मद अली जिन्ना had this much. His mission was that with this broken thing, लतीफ़ साईं कोई शेर है त टेरी जिमकान दूरियूं दायरनि में मेरे कड़द काठियूं जोगी जड़ाई संधियूं खाम न ख़बरूं आदे से आई कुछ न ॻाल्हायूं लिखा कोन लोक कड़द काठियूं मेरे काना नंढड़ा तिन मां बायूं मरंदियूं वॾनि धॻनि मां वॾा काठ हुजनि तिन मां बाहि वरनि जा. पर जेके फनकार हूंदा आहिनि वॾा माण्हू हूंदा आहिनि ग़ैर मामूली माण्हू हूंदा आहिनि से इनएडिक्वेट मटीरियल मां बि हिकिड़ी मिशन पूरी करे ॾींदा आहिनि. हिन पंहिंजी मिशन इनएडिक्वेट इहे जेको माण्हू तव्हां ॾिसो था अहिड़ा माण्हू इन्हनि खणी हिन पंहिंजो को मिशन पूरो करे छॾियो. जेके अनडेमोक्रेटिक कम कया क़ाइद आज़म त तव्हांजो गवर्नर जनरल जे मामले में आहे. गवर्नर जनरल एक्चुअली में पावर त हुजनि हा क़ाइद आज़म त हिकिड़े नॉमेनक्लेचर खे छॾियो. Main thing is that he would have had the power. But did he really have the power? He was ill from the very first day. He was not exercising power. It is absolutely on the record that so far as the day-to-day administration was concerned, Muhammad Ali Jinnah had nothing to do with it. And he was not able even to put down the revolt that was there in Karachi on that day when there was a bloodshed. He didn't have the powers. The administration was absolutely not obeying him. There was a silent coup against him from the day one. He was not consulted even on Kashmir. As far as the undemocratic this, we should go beyond the published history. Mountbatten himself, Lord Bevel has said that the Frontier Ministry has lost the confidence of the people. Mountbatten. Frontier Ministry, which is very much referred. There are many myths. One myth is about the dismissal of Dr. Khan Sahib's ministry in Frontier. Dr. Khan Sahib's ministry had lost the faith of the people after the election of 1946. Mountbatten wanted to call upon it to resign. Nehru said, let Jinnah come and let him dismiss. Let the honest be on Jinnah. They called him to resign. He said, I am not going to resign.
The governor told him, Cunningham told him to seek a vote of confidence from the assembly. He said, I am not seeking that confidence. What right had Dr. Khan Saab to persist in that position? Was he being democratic at that time? What else was there for Dinar to do if he was not to be dismissed and a place was to be made for the ministry? With regard to Sindh, of course there are many things I deliberately didn't touch there. I never said and I will never say that he was an angel. He was subject to circumstances. And a politician or a statesman or even I don't want to say even religious leaders, are you sure that you are free all the time? I am not. I have evidence to show that the greatest even religious authorities were under pressure all the time. And this is not the proper subject of it. But then he did the best, and I think he did better than many other people, and absolutely he was a unique personality and the end of my support.